여러분 더운데 이렇게 함께 또 주를 찬양하고 말씀을 들을 수 있는 그 귀한 시간을 갖게 돼서 너무나 참 감사하고 반갑습니다. Estoy muy agradecido y también estoy muy gozoso porque a pesar del calor nosotros tenemos un tiempo para poder alabar al Señor y también poder escuchar su palabra. 잠깐 저희들 소개를 잠깐 한다면 저희들은 이렇게 다니면서 많은 사람에게 집회하고 은혜를 끼치는 사람들이 아닙니다. Y si nos fuésemos a presentar un breve momento, nosotros no somos personas que vamos de aquí para allá para simplemente impartir una emoción a las personas. 막 능력 행하는 사람 많고 설교 잘하는 사람 많은데 저희들은 그런 일을 하는 사람들은 아닙니다. Hay personas de alto calibre, hay personas que dan un mensaje muy impresionante, pero nosotros no somos estas personas. 저희들이 하는 일은 딱 한 가지입니다. Lo que nosotros hacemos es una cosa. 성경의 복음이 계시된 한 사람을 찾습니다. Nosotros buscamos a una persona a quien le sea revelado el Evangelio de la Biblia. 성경의 복음이 계시된 사람. Una persona a quien le sea revelado el Evangelio de la Biblia. 하나님께서 생각과 마음을 열어서 이 성경의 복음을 받아들이게 하는 사람. Una persona a quien verdaderamente Dios le abra el corazón y el entendimiento para que reciba y entienda este Evangelio. 그 한 사람이면 중남미 전체를 살릴 수 있습니다. Y si hay una persona así, entonces se puede salvar toda Latinoamérica. 그 한 사람이면 콜롬비아 전체를 살릴 수 있습니다. Y si hay una persona así, se puede salvar toda Colombia. 저는 어린 시절에 가난하게 자랐습니다. Cuando yo era muy pequeño, yo viví en una situación muy difícil. 아버님이 일찍 돌아가셨어요. Mi padre falleció a una temprana edad. 어머님 혼자서 6남매를 키우셨습니다. Y mi madre sola crió a 6 que éramos nosotros. 많은 고생이 있었죠. Hubo mucho sufrimiento, 그런데 되는 일이 없었습니다. pero nada resultaba bien. 저희 아버님의 이름이 이름자의 함자에 보면 복자라는 그 글씨가 들어가 있습니다. Dentro del nombre de mi padre había un carácter que representaba el carácter de bendición. 우리 할아버지, 할머니가 복된 인생이 되라고 이름자에 복자를 넣었습니다. Mi abuelo y mi abuela habían incluido este carácter en el nombre de mi padre para que él tuviera una vida bendecida. 그런데 우리 조부모님의 바람하고는 너무나 다르게 우리 아버님이 일찍 교통사고로 돌아가셨습니다. Pero a gran diferencia de las intenciones que originalmente se tenían, mi padre falleció a una muy temprana edad, 그때가 제가 8살 때였습니다. cuando yo tenía 8 años. 그 해에 내 8살 때 아버지 돌아가신 이후에 막내 동생이 하나 태어났습니다. Y después de este año, que yo tuve 8 años, mi padre falleció y el otro año nació el hermano menor. 제가 15살 때 그 막내 동생이 7살 때 물에 빠져 죽었습니다. Y este hermano menor, cuando yo tenía 15 años y él tenía 7, él falleció ahogándose. 중학교 때 공부를 하려고 학교에 있는데 선생님이 다급한 목소리로 나를 불러 집에 가라고 하더라고요. Cuando yo estaba intentando estudiar en la escuela secundaria, el maestro me llamó con una gran urgencia y me dijo que tenía que ir a casa. 집에 갔는데 아침에 일찍 친구하고 놀러 갔다가 차가운 물에 들어가서 심장마비로 죽어 누워있는 동생이 있더라고요. Yo fui a casa y descubrí a mi hermano, quien había ido temprano a jugar a la casa de un amigo, y después que se había metido al agua fría, su corazón había parado, se había congelado y su cadáver es lo que yo vi. 저에겐 충격이었습니다. Para mí fue un impacto. 우리 가정은 그때부터 집안에 슬픔의 그림자가 드리우기 시작했습니다. Y desde ese entonces había una sombra de tristeza sobre mi familia. 그래도 힘을 추스리고 교회를 다니기 시작했습니다. Pero aún así nosotros cobramos fuerzas y fuimos a la iglesia. 예수 믿으며 복 받을 줄 알고 Pensamos que creyendo en Jesús íbamos a ser bendecidos. 교회 다니면 어려운 문제 해결될 줄 알고 교회를 다녔습니다. Y pensamos que si íbamos a la iglesia los problemas difíciles se iban a resolver. 우리 기대와 다르게 교회를 다니면 다닐수록 집안에 어려운 문제가 들어닥쳤습니다. Pero muy contrario a lo que nosotros esperábamos, mientras más íbamos a la iglesia, más problemas habían en la familia. 그러다가 하나님의 은혜로 성경의 복음이 뭔지 깨달아졌습니다. Pero por la gracia de Dios nos percatamos de qué es el Evangelio de la Biblia. 너무나 기뻤고 Estuvimos muy felices. 우리 가정이 왜 그렇게 망할 수밖에 없었는지 이유를 깨닫게 되었고 Y entendimos la razón por la que nuestra familia no tenía más opción que perecer de tal manera. 우리 가족의 힘으로는 절대 되지 않던 그 문제가 그리스도 예수로 말미암아서 완전히 해결됐다는 이
말씀을 듣고 믿음이 들어오는데 나의 인생 그때부터 새로운 인생이 되었습니다. Y entonces verdaderamente escuchando cómo es que mi familia podría ser librada de esta maldición que no puede resolverse en el nombre de Cristo Jesús, verdaderamente mi vida empezó a cambiar y me transformé. 성경을 통해서 주신 복음은 모든 인생을 변화시킬 수 있는 능력의 복음입니다. Verdaderamente el evangelio de la Biblia es un evangelio de poder que puede cambiar las vidas de todo aquel que lo crea. 복음은 하나님의 능력이라. Es que el evangelio es el poder de Dios. 로마서 1장 18절에 보면 구원을 주시는 하나님의 능력이라. Y verdaderamente en Romanos 1:18 podemos ver que es el poder de Dios para salvación. 복음이 계시되면 모든 저주에서 빠져나오는 그 구원. Cuando el evangelio nos es revelado, tenemos la salvación de salir de todas las maldiciones. 복음이 계시되면 모든 문제에서 빠져나오는 그 능력이 회복되는 것입니다. Cuando nosotros podemos tener la revelación del evangelio, entonces el poder para ser restaurado de toda maldición viene sobre nosotros. 지난주에 워싱턴에 있었습니다. Yo estaba en Washington hace un tiempo 미국에서 정치 1번지라고 합니다. y dicen que es la primera ciudad para lo que se trata de política en Estados Unidos. 많은 정치가들이 그 워싱턴에 몰려 삽니다. Muchos políticos moran en Washington. 경제 수준도 높고 교육 수준도 높고 사람들의 수준이 굉장히 높습니다. Tienen un nivel alto académico y también económico, tienen un nivel muy alto. 그곳에서 목회하시는 분들이 얼마나 엘리트겠습니까? Entonces imagínense cómo es que están haciendo los pastores allí el ministerio. 한 20명 정도 목사님들을 모아놓고 성경의 복음을 얘기했습니다. Reunimos alrededor de 20 de estos pastores y les explicamos el evangelio de la Biblia. 그분들에게 성경에서 말하는 예수님의 전도에 대한 얘기를 했습니다. Y les hablamos acerca del evangelismo de la Biblia que nos habla Jesús. 그분들에게 성경이 말하는 끝을 말했습니다. Y les hablamos del fin de la Biblia. 그분의 그 말씀을 듣고 한 목사님의 고백입니다. Y después de escuchar esto, uno de los pastores confesó. 목사들 중에 예수님의 지상 명령을 관심 없어하는 목사들은 아무도 없다. Dentro de los pastores no hay ningún pastor que no tenga interés en la orden de Jesús sobre la tierra. 그런데 나는 교회들이 열심히 해서 어느 날 교회가 힘을 합치면 세계복음화가 되는 거라고 나는 생각했었다. Y yo pensaba que si en algún momento todas las iglesias juntábamos nuestras fuerzas, se iba a cumplir la evangelización de todo el mundo. 지상 명령이라고 하면 예수님이 승천하시기 직전에 제자들에게 했던 명령을 말하는데요. Y cuando hablamos de esta orden sobre la tierra, hablamos de la orden que Jesús dio antes de ascender a sus discípulos. 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼으라. 이것이 지상 명령입니다. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta era su orden. 천국 복음이 모든 민족에게 증거되면 끝이 올 거니까 모든 민족에게 복음을 증거해라. Cuando este evangelio del reino se ha testificado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso testifiquen el evangelio a todas las naciones. 이것을 지상 명령이라고 합니다. Y a esto le decimos que este es el orden sobre la tierra. 전 세계 모든 족속에게 복음을 전하는 그 일이 교회가 부흥하면, 교회가 힘을 얻으면 어느 날 힘을 합쳐서 자연스럽게 되어질 일이라고 목사님이 알고 있었다고 고백을 했습니다. Y entonces este pastor confesaba que él y muchos pastores tenían la idea de que cuando ocurriera un avivamiento de las iglesias y estas iglesias se unieran, naturalmente ocurriría la evangelización mundial. 그런데 당신들의 메시지를 듣고 나의 패러다임이 바뀌었다. Pero después de escuchar su mensaje, mi paradigma cambió. 그분은 엘리트입니다. Él es un élite. 신학교 교수였습니다. Él era un profesor de seminario teológico. 많은 전도운동의 리더 역할을 하는 목사님이셨습니다. Y era un pastor que era líder en mucho acerca del evangelismo. 연세도 저희들보다 훨씬 높으신 분이었습니다. Y es alguien que tiene mucha más edad que nosotros. 그분을 우리가 바꿀 수 있는 것은 하나도 없었습니다. Y no había nada que nosotros pudiésemos hacer para cambiarlo a él. 우리에게 그분을 바꿀 수 있는 능력은 하나도 없었다고요. Y nosotros no teníamos ningún poder para poder recibir este evangelio. 그분이 가져왔던 평생 목회 경험을 우리가 변화시킬 수 없는 사람들입니다. Y somos personas que no pueden cambiar toda la experiencia pastoral que esta persona tiene. 근데 그분이 고백을 합니다. Pero él confesó. 나의 목회의 패러다임이 바뀌었다. Cambió mi paradigma del ministerio pastoral. 그동안에는 교회에서만 내가 이 일을 하려고 했었는데 Y yo solo me esforzaba para trabajar dentro de la iglesia. 이제는 모든 지역에 동시다발적으로 제자 세우는 일을 해야 되겠다. Y ahora verdaderamente me deberé de esforzar para que simultáneamente todo el mundo se puedan levantar discípulos. 많은 교회가 전도가 안 된다고 하는데 Muchas iglesias dicen que el evangelismo no resulta. 성경이 말하는 복음이 계시되지 않았기 때문에 전도가 안 됩니다. Pero esto es porque no les ha sido revelado el evangelio del que nos habla la Biblia. 성경이 말하는 전도가 계시되지 않았기 때문에
어려운 것입니다. Debido a que no ha sido revelado el evangelio del que nos habla la Biblia, nos parece difícil. 성경이 말하는 끝이 뭔지 모르기 때문에 방황하는 겁니다. Y como no sabemos cuál es el fin del que nos habla la Biblia, entonces estamos errantes. 차를 운전하고 가는데 어디로 갈지 방향을 모르면 그 차가 어디로 방황할 수밖에 없는 거 아닙니까? Si conducimos un automóvil pero no sabemos a dónde nos tenemos que dirigir, es natural que estemos perdidos. 목적지를 정하고 키를 돌려서 차를 운전하는 겁니다. Entonces nosotros debemos de tener un punto al cual llegar y luego encender el carro para conducir. 목적지 없이 가는 차는 방황하는 것입니다. Un carro que no tiene una meta final está errante. 신앙생활을 하는데 무엇을 향해서 가야 되는지 결론이 없다면 그거는 방황하는 신앙인이 되는 거죠. Y si nosotros tenemos una vida de fe, pero nosotros no determinamos cuál es el fin al que debemos de llegar, seguimos errantes. 이 모든 내용이 성경 안에 있습니다. Pero todo este contenido está en la Biblia. 그래서 저희들은 여러분에게 은혜를 끼치려고 하는 사람들이 아닙니다. Por eso no somos personas que los venimos a conmover. 다시 한번 말하지만 여러분을 흥분시켜서 막 열광하게 만들려고 하는 사람들이 아니에요. Tampoco somos personas que los vienen a emocionar. 딱 하나님이 하시는 그 말씀 알아듣고 하나님 앞에서 내 인생 결단을 할 수 있는 이 사람을 찾으러 온 겁니다. Nosotros venimos a buscar a las personas que entiendan la palabra de Dios y que puedan tener una resolución de toda su vida ante Dios. 성경에서 말하는 복음이 계시되면 그 사람은 바뀝니다. Y si el evangelio que nos dice la Biblia es revelado, entonces cambia todo. 저희들이 몇 년 전에 쿠바를 들어갔습니다. Nosotros hace algunos años fuimos a Cuba 쿠바에서 성경의 복음을 얘기했습니다. y hablamos del evangelio de la Biblia en Cuba. 첫 번째 들어갔을 때 한 신학생 미셔너리에게 이 복음이 계시가 됐습니다. Y cuando nosotros entramos la primera vez a un estudiante de seminario teológico, a un misionero, le entró este evangelio. 신학교도 가기 전에 신학 공부를 대신하는 미셔너리였습니다. Entonces él era un misionero. Antes de él tener que ir al seminario teológico, él estaba estudiando para entrar al seminario teológico. 두 번째 들어갔을 때는 그 친구를 제대로 도왔습니다. Y entonces después de esto nosotros entramos por segunda vez aquí. 쿠바는 종교 비자가 없으면 메시지를 할 수 없어요. En Cuba, si uno carece de una visa religiosa, no puede compartir el mensaje en público. 쿠바는 몇 년 전까지만 해도 길에서 전도하면 불법이었습니다. Y hasta hace unos años era ilegal evangelizar en las calles. 두 번째 들어갔을 때 저희에게는 종교 비자가 없었습니다. La segunda vez que nosotros visitamos Cuba no teníamos una visa religiosa. 메시지를 할 수도 없었어요. No podíamos compartir el mensaje. 조용히 그 성경의 복음이 계시된 그 친구를 도왔습니다. Y ayudamos silenciosamente a este misionero que tenía revelado este evangelio de la Biblia. 그 친구 몇 달 후에 우리가 갔을 때는 교회를 열 몇 개 세우고 현장에서 전도의 역사들을 일으키고 있었습니다. La próxima vez que lo visitamos, él había levantado alrededor de 10 iglesias y estaba ayudando a estas iglesias a hacer esa obra. 세 번째 갔을 때 우리가 계속해서 성경의 복음과 전도와 끝을 말했습니다. La tercera vez que nosotros fuimos a Cuba, hablamos del evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia constantemente. 목사님 한 분이 찾아왔습니다. Uno de los pastores nos buscó. 23년간 신학교 교수였고 Él durante 23 años había sido profesor de un seminario teológico 80여 개의 교회를 세우신 분입니다. y había levantado alrededor de 80 iglesias. 쿠바 동부 지역의 전도 담당자였습니다. Y él era el encargado del evangelismo de la parte oriental de Cuba. 쿠바 동부 전체 지역의 전도를 책임지는 총회의 책임자였단 말이에요. Él era el encargado, él pertenecía al miembro, a la asamblea que se encargaba de todo el evangelismo de Cuba en su denominación. 우리에게는 그런 사람을 도울 수 있는 능력이 없어요. Nosotros no tenemos el poder para ayudar a estas personas. 근데 그분에게 성경의 복음이 계시됐습니다. Pero le fue revelado el evangelio de la Biblia a esta persona. 그분이 찾아와서 울면서 고백합니다. Él nos buscó y llorando confesaba. 난 지금까지 예수를 주와 구원자로 말했다. Hasta este punto yo conocía a Jesús como el Señor, como un Salvador. 근데 성경이 말하는 예수가 그리스도라는 이 내용을 한 번도 가르친 적이 없다. Pero nunca había enseñado ese contenido que nos dice la Biblia, que Jesús es el Cristo. 당신들이 말하는 이 성경의 복음을 듣고 나는 십자가에 예수님을 못 박은 군병과 같은 심정이다. Y yo escuchando el mensaje que ustedes comparten, yo me siento como este soldado que crucificó a Jesús. 눈물을 흘리면서 고백을 했습니다. Derramando lágrimas confesó esto. 지난 5월 달에 네 번째 우리가 쿠바를 들어갔습니다. Y nosotros entramos la cuarta vez a Cuba hace un tiempo. 쿠바는 공산국가이기 때문에 사람이 모이는 걸 별로 좋아하지 않습니다. Debido a que Cuba es una nación comunista, no les agrada mucho que se reúna mucha gente. 역사 이래로 10개 교단 이상이 모여본 적이 없습니다. Históricamente no se habían reunido ni 10 denominaciones en un lugar. 그런데 우리가 갔을 때 이분이
21개 교단의 총회장과 부총회장을 모아놨습니다. Pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitar, este profesor había reunido a presidentes y vicepresidentes de 21 denominaciones. 그리고 4개월 동안 자기 교회에서 계속 예수가 성경에 있는 복음을 계속해서 말하기 시작했고 Y él empezó a hablar del Evangelio de Jesús en la Biblia. 그 결과 교회가 20여 개가 지금 준비되고 있습니다. Y como resultado, alrededor de 20 y algo iglesias se están preparando para esto. 건물 세워진 교회는 13개고 Entonces él tiene alrededor de 13 iglesias que a partir de esto se levantaron. 건물을 세우기 위해서 준비하는 집에서 하는 교회가 11개 정도. Y entonces tiene alrededor de 11 iglesias que se están preparando para levantarse como iglesias oficiales, que están en casas aún. 총 570여 명이 그 목사님을 통해서 또 그 교회들을 통해서 지금 영향을 받고 있습니다. 치워지고 있습니다. Alrededor de 570 personas han sido influenciadas por él y por las iglesias que han sido levantadas en él en poco tiempo. 여러분에게 오늘 이 성경의 복음이 정말로 계시된다면 여러분은 변화됩니다. Si este evangelio de la Biblia verdaderamente les es revelado a ustedes, entonces ocurrirá un cambio. 변화되지 않으면 그게 비정상이고 계시 안 됐다는 증거가 될 겁니다. Y verdaderamente si no ocurre este cambio, esto es algo anormal y puede significar que no se les ha revelado. 그래서 여러분 오늘 정말 기도하시면서 들으시기 바랍니다. Por eso espero que verdaderamente ustedes estén en oración al escuchar esta palabra. 혹시 이 자리에 이게 뭐지? 구경하러 오셨다고 한다면 그냥 돌아가셔도 됩니다. 구경할 거 없습니다. Y si ustedes habían venido a este lugar con curiosidad, ¿qué será esto que vienen a hacer? Entonces está bien si se vuelven atrás, no hay tanto que explorar. 저희들은 여러분을 도울 수 있는 능력도 지식도 없거든요. Nosotros no tenemos algún poder o algún conocimiento para ayudarles directamente. 단 한 가지를 얘기할 겁니다. Solamente vamos a hablar de un tema, 성경의 복음. el Evangelio de la Biblia. 성경에서 말하는 전도, El evangelismo que nos habla la Biblia 성경에서 말하는 뜻, y el fin que nos habla la Biblia. 이 부분에 관심 있는 사람이라면 이 자리에서 여러분의 인생 바뀔 수 있습니다. Si verdaderamente tienen interés en estos temas, en este momento puede cambiar su vida. 꼭 그런 시간 되기를 축원합니다. Y los bendigo para que sea un momento así. 성경을 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia brevemente. 과연 그렇다면 성경에서는 뭘 말하고 있냐? Entonces, ¿qué será lo que nos dice la Biblia? 성경에서 도대체 뭘 말하길래 이 수많은 사람들이 성경책을 읽고 신앙생활을 하고 있냐? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia para que tantas personas vivan una vida de fe basada en la Biblia? 요한복음 20장 31절을 한번 읽어보십시오. Me gustaría que leyésemos Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요한복음 20장 31절은 성경 기록의 목적이 아주 자세하게 나와 있습니다. Juan 20:31 nos muestra muy claramente cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia. 성경은 66권으로 만들어졌습니다. La Biblia tiene 66 libros. 구약 39권, 신약 27권. Y entonces nosotros podemos ver que tiene 39 en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento tiene 27. 1500년간 기록됐다고 합니다. Entonces a lo largo de 1500 años fue registrada. 이거를 기록한 저자는 40여 명이 넘는답니다. Más de 40 autores tiene la Biblia. 그리고 그 사람들의 그 성경 저자들의 직분들이 각양각층입니다. Y también los oficios de las personas que han escrito la Biblia han sido muy variados. 어떤 사람 농부, Algunos han sido agricultores, 어떤 사람 어부, algunos han sido pescadores, 어떤 사람 왕, algunos han sido reyes, 어떤 사람 제사장, algunos han sido sacerdotes, 어떤 사람 선지자. algunos han sido profetas. 수많은 직분을 갖고 있었던 그 사람들이 성경을 기록했습니다. Personas de variadas profesiones escribieron esta Biblia. 여러분, 한 반에서 학교 한 반에서 한 30명 정도에게 무슨 주제를 주고 글을 쓰라고 한번 해보십시오. Si nosotros ponemos a un salón de 30 estudiantes y les damos un tema para que escriban un ensayo, solo hagámoslo. 주제를 주고 글을 적으라고 해도 얘기가 같지 않습니다. Entonces, aunque les demos un tema en común para que ellos escriban un ensayo, todo lo que ellos dirán será diferente. 그런데 1500년 동안 기록된 이 성경, 40여 명의 저자를 통해 기록된 이 성경의 내용이 하나다라는 말을 하고 있는 겁니다. Pero verdaderamente esta Biblia que fue escrita alrededor de 1500 años, esta Biblia que tiene más de 40 autores, nos dice solo una cosa, nos dice este versículo, 오직 이것을 기록하면 que estas fueron escritas. 성경 기록의 목적을 말하는 겁니다. Nos dice por qué fue escrita la Biblia. 너희를 예수께서 Para que creáis que Jesús 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수님이 하나님이시고 Entonces Jesús es Dios. 예수님이 그리스도다라는 걸 믿게 하려 합니다. Entonces fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. 많은 사람 예수님을 4대 성인 중에 하나라고 합니다. Muchos dicen que Jesús es uno de los 4 grandes.
소크라테스 공자 부처 그 다음에 예수라고 하죠. Entonces tal vez dicen ellos que es Sócrates es Buda y después hablan de Jesús. 소크라테스 공자 부처는 전부 인간입니다. Pero digamos Sócrates, Jesús, digamos Buda y también estos fueron solo hombres. 여호와 증인들은 예수를 피조물이라고 말합니다. Y los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creación. 근데 성경은 말합니다. Pero la Biblia nos dice de algo diferente. 예수는 창조주 하나님이다. Nos dice que Jesús es el creador, es Dios. 하나님의 아들이라는 말은 하나님이란 말이에요. El hecho de que sea hijo de Dios quiere decir que Él es Dios. 하나님이란 말의 관용적인 표현이에요. Y entonces es otra parte para decir que Él es Dios. 그리고 그분이 그리스도다. Y que Él es el Cristo. 이것을 믿으면 그에게 생명이 들어간다. Y si nosotros creemos en esto podemos tener vida. 예수가 그리스도심을 믿어야 생명이 생긴다. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 이게 성경 기록의 목적이라고 말합니다. Nos dice que ese es el objetivo para el cual fue escrita la Biblia. 이 요한이 말했다고 할 수 있거든요. 요한복음이니까. Pero uno puede decir, ¿acaso no solo se trata de Juan? Porque es el Evangelio de Juan que lo dice. 그런데 이게 요한만 이런 말을 한 게 아니라는 거예요. Pero no solo Juan había dicho esto. 예수님 본인 자신이 성경에 대한 얘기를 직접 한 성경 구절이 있습니다. Nosotros podemos ver un versículo en donde Jesús mismo nos habla de qué dice la Biblia. 요한복음 5장 39절입니다. Si nosotros leemos Juan 5:39. 한번 읽어주세요. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 자, 지금 여러분에게 성경을 지식을 가르치려고 하는 게 아니에요. Nuestra intención ahora no es enseñarles un conocimiento de la Biblia. 성경의 복음이 뭔지를 말하기 위해서 이 성경 구절들을 말하고 있습니다. Estamos hablando de estos versículos para explicar qué es el Evangelio de la Biblia. 집중해서 들으시기 바랍니다. Me gustaría que se enfocaran al escuchar, por favor. 예수님이 성경이 어떤 책이냐라고 말하고 있는 장면이에요. Aquí nos dice qué es lo que dice Jesús acerca de lo que se trata la Biblia. 예수님이 말씀하신 성경의 핵심이 무엇이냐 이걸 말하는 거예요. ¿Cuál es el núcleo de la Biblia del que Jesús hablaba? 이 성경이 내게 대하여 증언하는 것이다. Nos dice que ellas dan testimonio de mí, dijo él. 요한의 말과 통하는 말입니다. Entonces es lo mismo que había dicho Juan. 예수님이 말씀하신 성경 구절이 또 있습니다. Entonces 누가복음입니다. hay otra cosa que dijo Jesús en Lucas. 누가복음 24장입니다. En Lucas 24. 누가복음 24장 27절. Si nosotros miramos Lucas 24:27. 제자들이 예수님 부활 십자가 지셨다는 그 소식을 듣고 두려워서 엠마오로 가고 있습니다. Después de que los discípulos tenían miedo de la noticia que Jesús había cargado la cruz, ellos se dirigen a un pueblo llamado Emaús. 엠마오로 내려가는 이 제자들에게 예수님이 찾아가서 하신 말씀이에요. Y a estos discípulos que van a Emaús, Jesús les viene a buscar y les dice, 예수님과 대화하면서 이 제자들이 예수님께 뭐라고 말했습니까? hablando con Jesús, ¿qué es lo que les dice Jesús a estos discípulos? 내가 보니까 당신 예루살렘에서 왔는데 최근에 예루살렘에서 있었던 그 일 듣지 못했냐? Y entonces yo veo que ustedes vienen de Jerusalén, ¿no han escuchado lo que ha ocurrido en Jerusalén recientemente? 나사렛 예수의 일이다. Entonces es acerca de Jesús de Nazaret. 그는 말과 일에 능한 선지자였다. Y entonces él era alguien poderoso en palabras y en acciones, era un profeta. 근데 그가 십자가에 죽었다. Pero él falleció en la cruz. 그 소식을 듣지 못했냐? ¿Acaso no han escuchado de esto? 그러면서 예수님과 대화할 때 예수님이 그들에게 했던 말씀입니다. Y entonces hablando así con Jesús, Jesús le responde. 25절부터 한번 읽어보세요. Si nosotros miramos desde el versículo 25 y 26 de Lucas 24 nos dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 예수님이 제자들에게 말씀하신 핵심의 내용이 무엇인가요? ¿Cuál era el núcleo de que les hablaba Jesús a los discípulos? 그리스도가 고난받기로 되어 있지 않냐? ¿Acaso no decía que el Cristo tenía que padecer? 선지자들이 말한 것을 왜 마음에 그렇게 믿지 않냐? Porque es que no pueden creer en su corazón lo que hablaban los profetas. 말씀을 믿지 않으니까 예수님의 부활과 승천 앞에서 두려워서 지금 엠마오로 내려가고 있는 겁니다. Y porque no creían en la palabra de ellos, es que ellos tenían miedo en su corazón cuando Jesús fue crucificado y se dirigían a Emaús. 구약에서 계속적으로 말씀하고 있는 그리스도가 계시되지 않으니까 제자들이 이렇게 힘든 거예요.
Y entonces, como este Cristo de que nos hablaban en el Antiguo Testamento no les fue revelado, estos discípulos no entendían. 그 제자들에게 예수님이 하신 일입니다. Pero lo que le dijo Jesús a estos discípulos fue 27절 읽어주세요. en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하니라. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 44절에는 더 정확한 얘기가 나옵니다. Y en el versículo 44 nos habla más específicamente aún. 예수님이 성경의 핵심에 대한 얘기를 하고 있는 거예요. Entonces Jesús está hablando de lo que es el núcleo de la Biblia. 예수님이 성경을 이렇게 봤다면 우리도 이렇게 성경을 봐야 되는 겁니다. Y si Jesús vio la Biblia de esta manera, ¿no es acaso nosotros también que tenemos que verlo de esta manera? 읽어주세요. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 모세 율법, 모세 오경을 말합니다. La ley de Moisés nos habla del Pentateuco de Moisés. 선지자의 글, 대선지서, 소선지서를 말합니다. Los profetas nos hablan de los escritos de los profetas mayores y menores. 시편, 역사서와 함께 시편, 시가서를 말합니다. Y también los salmos nos hablan también acerca de los libros históricos y también de todos los salmos y los poemas. 구약 39권을 나누면 모세오경, 역사서, 선지서로 나눠집니다. Si nosotros dividimos los 39 libros del Antiguo Testamento, se están divididos en el Pentateuco, está dividido también en los salmos y en los históricos y también en los profetas. 구약 성경 전체에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하는 것을 그 말이 있는데 그것이 바로 이 말이다라고 말을 하는 겁니다. Y entonces él dice, entonces es necesario que se cumpla acerca de mí lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento. 성경이 뭘 말합니까? ¿Qué es lo que nos habla la Biblia? 성경이 뭘 말하고 있습니까? ¿De qué es lo que se trata la Biblia? 예수님이 그리스도이심을 계속적으로 말하고 있습니다. Constantemente nos habla de que Jesús es el Cristo. 예수님이 십자가 이후 부활하십니다. 그리고 승천하셨습니다. Después de la cruz Jesús resucitó y él ascendió. 승천하시기 직전에 Y antes de ascender, 승천하시기 직전에 제자들에게 말씀하셔요. antes de ascender le dice a los discípulos: 예루살렘 떠나지 말아라. no se vayan de Jerusalén, 아버지 약속한 걸 기다려라. esperen la promesa del Padre. 영날이 못돼 성령이 임할 거다. Y entonces vendrá el Espíritu Santo dentro de no mucho. 성령이 임하면 권능받고 땅끝까지 증인될 것이다. Pero cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y seréis testigos hasta lo último de la tierra. 마가다락방에 핍박을 피해서 제자들이 모였습니다. Y los discípulos se habían reunido en el aposento alto de Marcos para evitar la persecución. 거기서 사도행전 1장 12절 14절에 보면 전형 기도에 있었다고 나옵니다. Y si nosotros miramos desde Hechos 1 del 11 al 14, podemos ver que ellos están unánimes en oración y ruego. 그리고 그 자리에 성령이 임했습니다. Y el Espíritu Santo llegó sobre ellos. 그 성령이 임하고 초대교회가 시작됐어요. Y entonces, llegando el Espíritu Santo sobre ellos, empezó la iglesia primitiva. 초대교회가 성령 이후에 세워졌다고요. Y entonces, cuando se levantó esta iglesia primitiva, fue con el Espíritu Santo. 성령이 임하니까 사람들이 막 방언을 하기 시작합니다. Y cuando se manifestó el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas. 외국에서 온 사람들이 자기 나라 말을 예루살렘 사람들 입에서 듣고 충격을 받습니다. Y las personas que habían venido del extranjero escuchan de la palabra de las personas de Jerusalén su propio idioma, por eso son impactados. 도대체 이게 무슨 일이냐? ¿Qué es esto? 도대체 이 사람들이 누구길래 우리나라 말을 하는 거냐? ¿Cómo es que ellos hablan en las lenguas que pertenecen a nuestra patria? 이때 베드로가 일어나 설교를 했습니다. Y entonces Pedro se levanta y da un mensaje. 그 설교를 듣고 3,000명이 회개하고 예수를 믿습니다. Escuchando este mensaje, 3,000 se arrepienten y regresan a Jesús. 3,000명이 회개하고 예수를 그리스도로 믿었다고요. Se arrepienten 3,000 y creen ellos en Jesús como el Cristo. 그래서 생긴 게 초대교회입니다. Y así surge la iglesia primitiva. 초대교회가 시작했을 그 시점에 베드로의 설교는 무엇이었습니까? Y entonces, en este punto, cuando se levantó la iglesia primitiva, ¿cuál fue el mensaje de Pedro? 성령 충만을 받고 베드로가 했던 메시지의 시작이 끝이 결론이 무엇이었습니까? Entonces, ¿cuál fue el fin de la conclusión del mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo? 사도행전 2장입니다. Nosotros podemos verlo en Hechos 2. 사도행전 2장 36절. En Hechos 2:36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis yo le he hecho Señor y Cristo. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알아라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, 너희가 십자가에 못 박아 죽인 그 예수가 este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 너희가 십자가에 죽인 그 예수가
예수가 바로 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 이스라엘 사람들은 그리스도 오심을 기다렸던 백성이었습니다. Los israelitas eran un pueblo que esperaba la venida del Cristo. 그리스도 오면 모든 문제 끝날 것을 알고 기대했던 백성이었어요. Y ellos eran un pueblo que anhelaban que terminaran todos los problemas cuando llegase el Cristo. 그런데 너희가 모르고 그 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽였다. Pero ustedes no lo supieron y crucificaron a este Cristo. 그 예수가 그리스도였는데 Es que este Jesús era el Cristo. 하나님이 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨는데 Y Dios hizo que este Jesús fuera hecho Señor y Cristo. 38절에 보면 8절에 이런 말씀이 있습니다. Y entonces nosotros en el versículo 38 podemos ver esto. 너희가 회개해서 예수 그리스도 이름으로 세례 받으면 죄사함 받고 성령 받을 거다. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41절에 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 신도의 수가 3,000이나 더하더라. En el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 성령 충만하면 불 받는 게 아니라 Entonces cuando uno es lleno del Espíritu Santo no se trata simplemente de fuego. 성령 충만하면 방언이 터지는 게 아니에요. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo no se trata simplemente de hablar en lenguas. 성령 충만의 목적이 방언을 터뜨리는 게 아니라고요. El objetivo de la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. 성령 충만의 목적이 치유에 있지 않습니다. El objetivo de la manifestación del Espíritu Santo no está en la sanidad. 성령 충만의 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo de que se manifieste el Espíritu Santo? 성령 충만 받은 베드로가 복음을 전해서 예수를 그리스도라고 증언했어요. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, él se levantó y proclamó el Evangelio que Jesús es el Cristo y se convirtieron. 성령 충만 받은 베드로가 예수를 그리스도로 증언합니다. Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificó que Jesús es el Cristo. 인류 역사상 세계사에 영향을 줬던 기독교인이 있습니다. Nosotros podemos ver a un creyente que en toda la humanidad y en también toda la historia fue muy influyente. 많은 기독교인들 중에 바울이라는 사람은 그 중에 최고죠. Nosotros dentro de los muchos creyentes podemos ver que es destacante Pablo. 시대적인 전도자 바울이 처음 회개하고 무슨 메시지를 했을까요? Pablo, el evangelista histórico, después de arrepentirse, ¿qué mensaje dio? 사도행전 9장 22절입니다. Nosotros lo podemos ver en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울은 우리처럼 예수님을 좋아했던 사람이 아닙니다. Pablo no era una persona como nosotros a quien le agradaba Jesús. 바울은 예수 믿는 사람을 죽이러 갔던 사람이에요. Pablo era una persona que iba a perseguir a las personas que creían en Jesús. 지금도 예수 믿는 사람을 잡으러 가는 중이었어요. Entonces él estaba en camino para poder arrepender a las personas que creían en Jesús. 다메섹이라는 동네에 가서 예수 믿는 사람을 죽이러 가다가 빛을 본 겁니다. Entonces yendo a una ciudad llamada Damasco, él mira una luz 그때 예수님을 만납니다. y se encuentra con Jesús en este punto. 주여 누구시옵니까? Y entonces, Señor, Señor, ¿quién eres? 나는 네가 핍박하는 예수다. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 이에 꼬꾸라집니다. Y entonces dentro de esto, Saulo cae. 그리고 예수님이 하신 말씀처럼 직가락 그 아나니아가 있는 곳으로 갑니다. Y entonces él se dirige a donde está Ananías, a donde Jesús le había dirigido. 다메섹에 있는 제자죠. Entonces era un discípulo que estaba en Damasco. 거기에서 한 3일간 아나니아와 생활합니다. 그리고 치료를 받습니다. Durante 3 días él vive con Ananías y es sanado. 그리고 나서 즉시로 바울이 했던 메시지가 나옵니다. Pero de inmediato, después de esto, Pablo da un mensaje. 그게 오늘 읽은 9장 22절입니다. Y este mensaje es el que nos dice en Hechos 9:22. 자기는 예수가 그리스도 아니라는 이유를 가지고 예수 믿는 사람을 핍박했는데 Y entonces él había perseguido a los cristianos con la razón de que ellos creían que Jesús es el Cristo. 그리스도는 죽음에서 부활할 거라는 구약의 예언대로 자기 눈앞에 부활에 나타난 예수를 그리스도로 고백하지 않을 수가 없었던 겁니다. Pero cuando este Cristo se le manifestó así como lo había dicho en el Antiguo Testamento, resucitado ante sus ojos, él no tuvo más opción que reconocer esta verdad. 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 합니다. Y entonces él mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, testificando que Jesús es el Cristo. 사도 바울이 회개하자마자 했던 메시지가 바로 예수가 그리스도라는 성경의 핵심의 메시지였다는 거죠. El apóstol Pablo, desde que se arrepintió, el primer mensaje que él dio fue que Jesús es el Cristo. Esto era el núcleo de la Biblia. 시간이 많이 흐릅니다. Y pasó muchísimo tiempo. 한 15년에서 20년이 흘렀습니다. Alrededor de 15 a 20 años pasaron. 바울이 20년 동안 한결같이 한 메시지를 하고 있습니다. Y durante 20 años Pablo dijo un mensaje
consistentemente. 사도행전 17장 2절 3절을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hechos 17 del 2 al 3, nos dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 바울이 자기의 관례대로 들어갔다. Entonces ahora Pablo como acostumbraba, 같은 메시지를 계속적으로 하다 보니까 바울이 가는 곳마다 했던 일이 예수를 그리스도라고 말하는 일이었다는 거죠. entonces significa que Pablo ahora como tenía esta costumbre repetidamente hacía esto y ahora en todas las regiones a los que entraba testificaba de esto. 목사님들 설교를 한번 조사해 보세요. Si ustedes investigan las prédicas de los pastores, 처음 목사 안수받고 했던 설교와 20년이 흐른 이후의 설교를 한번 비교해 보시라고요. ustedes pueden investigar cuál es el mensaje que fue dado por este pastor desde que fue nombrado pastor hasta el mensaje que él da después de 20 años de ser nombrado. 경험이 많아지는 만큼 지식이 쌓이는 만큼 메시지가 바뀌게 되어 있습니다. Y entonces mientras más experiencia tiene, mientras más conocimiento acumula, cambia el mensaje de los pastores generalmente. 그런데 바울에게 신기한 거는 20년이 흐르는 그 세월 동안 메시지가 바뀌지 않았다는 거예요. Pero algo sorprendente de Pablo es que habían pasado 20 años y su mensaje no había cambiado. 성경을 가지고 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아날 걸 증명한다. Sino que declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, decía que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. 내가 너에게 전하는 이 예수가 그리스도다. Este Jesús a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. 바울의 일평생의 메시지였다는 거죠. Es el mensaje de toda la vida de Pablo. 성경의 핵심이 바울의 입을 통해 증거된 겁니다. Y entonces el núcleo de la Biblia fue testificado a través de Pablo. 목사들이 할 수 있는 가장 큰 죄가 뭡니까? ¿Cuál es el pecado más grande que pueden cometer los pastores? 강단에서 헛소리하는 거예요. Es decir, en el púlpito cosas irrelevantes. 강단에서 자기 지식 자랑하는 겁니다. Es intentar presumir de su conocimiento en el púlpito. 강단에서 자기 경험 얘기하는 거예요. Y es hablar de su experiencia en el púlpito. 강단은 예수가 그리스도이심이 선포되라고 하나님이 허락한 자리입니다. El púlpito fue permitido por Dios para que se proclame que Jesús es el Cristo. 전 세계교회가 왜 흑암에 잡혀 있습니까? Porque toda la iglesia de todo el mundo está sumida en tinieblas. 전 세계교회가 왜 사단에게 장악되어 Porque es que 있습니까? la iglesia de todo el mundo está dominada por Satanás. 서로 갈등하고 싸우고 분열하고 Porque es que las iglesias se pelean, tienen divisiones y se parten. 유럽 교회는 전부 술집에 팔리고 있고 타종교에 팔리고 있습니다. La iglesia europea está siendo vendida a bares y a otras religiones. 미국 교회는 계속해서 감소합니다. La iglesia de Estados Unidos está declinando. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 강단에서 성경의 핵심이 전달되고 있지 않아서 그렇습니다. Porque desde el púlpito no se está proclamando lo que es el núcleo de la Biblia. 성경의 핵심 예수는 그리스도. Es que el núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 사도행 18장 5절을 보겠습니다. Y si nosotros podemos ver también Hechos 18:5, nos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수는 그리스도라 증언했다. Entonces Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios y testificaba que Jesús es el Cristo. 성령에 잡혀서 말씀했다. Estaba preso por el Espíritu Santo y compartía la palabra. 그 내용이 예수가 그리스도였다. Y entonces lo que compartía era que Jesús es el Cristo. 말씀에 잡히면 나오는 게 예수가 그리스도라는 메시지라는 거예요. Cuando uno está entregado a la palabra, entonces ¿cuál es el mensaje que sale? Que Jesús es el Cristo. 바울은 한평생 같은 메시지를 하고 있습니다. Y Pablo durante toda la vida compartía este mensaje. 바울의 제자 중에 브리스길라 부부가 있습니다. Dentro de los discípulos de Pablo podemos ver a la pareja de Priscila y Aquila. 고린도저에서 사도행 18장에 만난 제자죠. Y entonces nosotros podemos ver que ellos se encontraron en la región de Corinto. Lo podemos ver en Hechos 18. 바울에게 이 평신도 제자가 영향을 받은 겁니다. Y estos laicos habían sido influenciados por 성경의 핵심이 이해된 거예요. y ellos entendieron lo que es el núcleo de la Biblia. 그리고 이 브리스길라 부부가 24절에 보면 아볼로라는 사람의 설교를 듣게 됩니다. Priscila y Aquila, cuando nosotros vemos en Hechos 18:24, podemos ver que escuchan el mensaje de uno llamado Apolos. 18장 24절에 보면 아볼로라는 사람의 모습이 설명되어 있습니다. Y cuando nosotros miramos Hechos 18:24, podemos ver cómo era este Apolos. 이 아볼로는 언변이 좋고 성경에 능통한 자라고 합니다. Era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. 그리고 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 말했다. Y que desde pequeño había aprendido el camino del Señor y hablaba las cosas concernientes al Señor.
이게 지금 우리 전 세계 교회 강단에서 일어나는 일입니다. Esto es algo que está ocurriendo en todos los púlpitos del mundo. 아볼로처럼 언변이 좋은 목사님들 많습니다. Como Apolos hay muchos que son elocuentes. 아볼로처럼 성경에 박식한 박사들이 많아요. Como Apolos hay muchos que son doctos en la Biblia. 그리고 예수님에 대한 지식을 많이 알고 있습니다. Y ellos tienen mucho conocimiento acerca de Jesús. 그런데 한 가지가 빠져 있는 겁니다. Pero hay una cosa que falta. 성경이 말하는 핵심 한 가지. El núcleo del que nos habla la Biblia. 성경이 말하는 핵심 한 가지가 빠지고 주의 도를 가르치고 있는 거죠. Verdaderamente falta este núcleo del que nos habla la Biblia, pero ellos testifican acerca del camino del Señor. 그 설교를 듣고 브리스길라 부부가 아볼로를 만납니다. Pero escuchando este mensaje, Priscila y Aquila se encuentran con Apolos luego. 26절에 보면 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. Y si nosotros vemos en el versículo 26, nos dice, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 아볼로의 학식 있는 메시지 정말 말씀을 잘 전하는데 핵심이 빠져있다는 건 브리스길라가 본 거예요. Y entonces ellos habían escuchado el mensaje de Apolos, que era bueno, pero que faltaba el núcleo, y ellos se dieron cuenta. 그리고 이 아볼로에게 성경의 핵심을 말한 겁니다. Y entonces le hablaron del núcleo de la Biblia a Apolos. 그 이후에 아볼로가 28절에 보면 설교가 바뀝니다. Y después de esto podemos ver en el versículo 28 que el mensaje de Apolos cambia. 아볼로가 28절에 한번 읽어주세요. En el versículo 28 nos dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대의 말을 이르더라. Y entonces nos dice que él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경의 핵심이 뚫린 겁니다. Entonces él había hablado del núcleo de la Biblia. 성경에서 말하는 가장 중요한 메시지가 전달되기 시작한 거예요. Y entonces empezó a compartirse el mensaje más núcleo, el mensaje más importante de toda la Biblia. 성경의 핵심 메시지가 회복되자 하나님은 아볼로를 들어서 초대교회에 굉장히 중요한 설교가로 사용하십니다. Fue restaurado este mensaje núcleo de la Biblia, y entonces Dios utilizó a Apolos como alguien muy grande en la iglesia primitiva. 바울과 베드로와 아볼로 Entonces ya sea Pedro, ya sea Pablo, ya sea Apolos, 당대 속학들입니다. 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? 하나님이 주신 메시지는 한 가지다. Es que el mensaje que nos quiere dar Dios es uno. 성경의 복음이 계시되면 모든 것이 바뀌어진다. Verdaderamente cuando nos es revelado el evangelio de la Biblia, todo cambia. 성경에서 말하는 성경의 핵심은 뭐냐 그러면 ¿Cuál es el núcleo del que nos habla la Biblia entonces? 예수는 그리스도였다. Que Jesús es el Cristo. 예수님도 하신 말씀이고 Es lo que dijo Jesús mismo. 초대교회 사도들도 했던 말씀이고 Lo que dijeron los apóstoles de la iglesia primitiva. 베드로도 했던 말씀이고 Lo que dijo Pedro. 아볼로도 했던 메시지라는 거죠. El mensaje que dijo Apolos también. 이 수많은 곳에서 한 가지를 얘기하고 있습니다. Y entonces en todo esto nos dice una cosa. 그런데 지금 강단에서 이 메시지가 사라져 버렸습니다. Pero del púlpito de hoy ha desaparecido este mensaje. 성경이 말하면 내가 맞냐 틀리냐 상관없이 해야 되는 겁니다. Porque si lo dice la Biblia, sin importar si yo verdaderamente quiero o no, debería de hacer lo que dice la Biblia. 성경에서 말하는 것이라면 목숨 걸고 해야 되는 거예요. Y si es algo que dice la Biblia, verdaderamente debemos de entregar nuestra vida para hacerlo. 그런데 수많은 하나님의 백성들이 했던 메시지가 지금 모든 교회 강단에서 없어지고 Pero este mensaje que ha sido proclamado al gran pueblo de Dios verdaderamente ahora desaparece del púlpito. 평신도의 가슴에서 이 믿음이 사라져버려요. Y la fe que de este mensaje ha desaparecido en el corazón de los creyentes. 그러니까 성도들은 방황하고 Por eso es que los creyentes estamos errantes. 교회는 방향을 잃고 Y por eso es que las iglesias no tienen una dirección. 힘을 잃고 어려움을 겪고 있는 겁니다. Y por eso es que ellos han perdido la fuerza y tienen dificultades. 그렇다면 왜 성경과 모든 초대교회와 그 수많은 사도들은 한 가지 메시지를 하고 있느냐라고. Si es así, entonces ¿por qué la Biblia? ¿Por qué es que tanto nos dice aquí, y también porque todos los apóstoles y la iglesia primitiva enfatizaban tanto esto? 왜 모든 사람에게 예수가 그리스도임이 전달되고 있느냐 말입니다. Porque es que ellos deseaban que el hecho que Jesús es el Cristo fuera impartido, compartido a todas las personas. 성경에서는 인간의 문제를 해결할 해결자를 바로 그리스도라고 말합니다. La Biblia nos dice que el solucionador del problema del hombre es Cristo. 인간이 문제 속에 빠졌습니다. El hombre ha caído en un problema. 얼마나 심각한 문제냐?
¿Y qué tan grave es este problema? 인간의 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 문제가 인간에게 들어왔어요. Es que entró un problema en la vida del hombre que con la fuerza del hombre no se puede solucionar. 인간의 선행으로도 노력으로도 종교로도 해결할 수 없는 문제가 인간에게 들어왔어요. Entró un problema en el hombre que no puede ser resuelto ni con la buena obra, ni con la religión, ni con las acciones, ni el esfuerzo del hombre. 그 문제를 해결할 자가 그리스도라는 겁니다. Pero aquel que soluciona este problema es Cristo. 많은 사람들이 그리스도라는 말을 알고 있습니다. Muchos conocen o han oído de la palabra Cristo. 많은 사람들이 그리스도를 들어봤어요. Muchos han escuchado de Cristo, 그런데 그 그리스도의 의미와 뜻을 모른다는 거죠. pero no conocen el significado y lo que verdaderamente quiere representar Cristo. 제가 전도사 시절에 교회에서 주일학생을 가르친 적이 있습니다. Cuando yo era copastor, yo enseñaba en la escuela dominical en la iglesia. 그 주일학생들은 예수를 그리스도라고 말을 합니다. Y estos estudiantes sí hablaban, decían que Jesús es el Cristo. 심지어 율동할 때 아이들에게 제가 가르쳤던 구호가 있습니다. Y entonces cuando ellos tenían una coreografía, incluso de alabanza, yo les había enseñado algo. 제가 앞에서 찬양을 인도하면서 예수라고 소리를 질러요. Y entonces, digamos, después de la alabanza, yo decía, Jesús es Él. 그럼 그 아이들이 그리스도 말합니다. Y la gente respondía, Cristo. 그 꼬맹이 유치원 아이들이 그리스도 말한다고 그리스도를 알겠습니까? Pero estos niños, por hablar la palabra de Cristo, ¿será que conocían a Cristo verdaderamente? 미국에 대통령이 있습니다. 오바마 대통령이라고. Nosotros tenemos a un presidente en Estados Unidos, ¿verdad? Que se llama Obama. 그 꼬맹이들이 오바마 대통령을 만나면 별로 감동을 받지 못할 겁니다. Pero aunque estos niños puedan pronunciar la palabra Obama, ellos no podrán saber lo que representa eso. 왜냐하면 대통령이 누군지 모르거든요. ¿Por qué? Porque no saben que es un presidente aún. 대통령이 누군지 모르는 사람은 오바마가 와도 별로 감동을 받지 않는 겁니다. Una persona que no sabe que es un presidente, aunque se les presentase Obama enfrente, no sería muy conmovidos. 성경이 아무리 그리스도를 말해도 이 그리스도가 무슨 의미인지 모르면 예수에 대한 관심이 없어지는 겁니다. Sin importar que tanto la Biblia nos hable de Cristo, si nosotros no sabemos lo que significa, no tenemos interés en Jesús. 어떤 목사님이 예화를 하나 든 게 있습니다. 그것이 제 가슴을 울리더라고요. Hay un ejemplo que dio un pastor que verdaderamente me quedó en el corazón. 수많은 사람들이 들고 다니는 손수건 아무런 가치 없습니다. Muchas personas van a la iglesia y digamos un pañuelo no tiene mucho valor para ellos. 늘 들고 다니고 땀 닦는 수건이에요. 어떤 때는 발바닥이 벌어지기도 합니다. Y son pañuelos con los que uno se limpia el sudor de su frente repetidas veces y a veces uno lo puede dejar olvidado. 근데 어떤 사람은 이 손수건을 바라보기만 하면 눈물을 흘리는 사람이 있어요. Pero hay personas que cuando miran este pañuelo derraman lágrimas. 왜 그 사람이 눈물을 흘려요? ¿Por qué esta persona derramaría lágrimas por un pañuelo? 하나밖에 없던 그 아들이 있었는데 그 아들이 교통사고로 죽을 때 난 들고 있던 손수건이 그 수건인 겁니다. Porque este era el pañuelo que tenía su hijo cuando se había accidentado y es lo último que dejó en esta tierra. 그 엄마는 손수건을 볼 때마다 아들 생각에 눈물을 지를 수밖에 없는 거죠. Entonces la madre cada vez que miraba este pañuelo no tenía más opción que derramar lágrimas. 많은 사람에게는 아무 의미 없이 보이는 손수건이 그 어머니에게는 자기 아들을 상징하는 생각나게 하는 손수건이라는 거예요. Para muchos este pañuelo no era nada más que un pañuelo simple, pero para esta madre eso representaba a su hijo y por eso le era importante. 그리스도가 왜 우리에게 아무런 감동을 주지 않는 줄 아십니까? ¿Saben por qué cuando nosotros escuchamos de Cristo no somos conmovidos para nada? 그리스도가 여러분과 관계가 없기 때문에 그런 겁니다. Es porque nosotros en este momento no hemos tenido una relación a Cristo. 그리스도 의미를 모르면 의미 없이 그리스도 불러요. Si nosotros no conocemos el significado de Cristo, clamaremos su nombre sin conocer el significado. 그리스도 의미 모르면 의미 없이 예수 이름 부른다고요. Y si nosotros no conocemos el significado de Cristo sin relevancia, nosotros hablaremos del nombre de Jesús. 어떻게 성경 역사하겠습니까? Entonces verdaderamente, ¿cómo nosotros podremos vivir? 과연 그렇다면 그리스도가 뭡니까? Entonces, ¿qué es Cristo? 그 수많은 사람들이 말했던 그 그리스도의 의미 그게 무엇이냐고요? ¿Cuál es el significado del Cristo del que tantas personas hablaron? 성경을 통해서 잠시 살펴보도록 하겠습니다. Me gustaría que nosotros lo viésemos a través de la Biblia. 창세기 1장에 보면 창조 기사가 쭉 나옵니다. En Génesis 1 nosotros podemos ver el orden de toda la creación. 창세기 1장의 창조 기사를 통해서 많은 그 피조물들이 하나님의 말씀으로 창조됩니다. Y a través de toda la creación nosotros vemos cómo muchas criaturas son creadas. 근데 창세기 1장의 그 창조 기사를 통해서는 우리에게 주신 메시지가 한 가지입니다. Pero a través de todo el registro de la creación en Génesis 1 hay un mensaje que se nos quiere dar. 모든 만물은 창조 원리가 있다라는 걸 말하는 겁니다. El mensaje es que en toda la creación hay un principio. 나무는 땅에
땅에 뿌리를 받고 있는 것이 창조 원리다. Para un árbol, el principio de la creación es que esté enraizado en la tierra. 창세기 1장 11절에 나와 있습니다. Entonces esto lo podemos ver nosotros en Génesis 1:2. 땅을 향해서 명령하고 나무를 내어라. Entonces Dios ordenó la tierra para que pudiera producir el árbol. 그래서 나무는 땅을 떠나면 죽게 돼 있는 거예요. Por eso es que cuando el árbol se va de la tierra es que muere. 창조 원리, 다시 말하면 생명의 원리를 말하는 겁니다. Entonces este principio de la creación, en otras palabras, eso es un principio de vida. 인간의 모든 만물의 행복의 원리가 뭐냐를 말하는 거예요. Entonces, ¿cuál es el principio de toda la felicidad, de toda la creación, del hombre? 나무가 생명을 갖고 행복하고 기쁨을 가지고 만족한 삶을 누리려면 땅에 뿌리를 박아야만 그렇게 되는 겁니다. Para que el árbol sea feliz y que disfrute de una vida plena, restaurando su identidad, debe de estar plantado en la tierra. 물고기를 만드실 때 하나님은 어떻게 만드십니까? Cuando Dios creó a los peces, ¿de qué forma los creó? 물을 향해서 명하시고 물에 물고기는 살아야 되도록 만들었습니다. Él ordenó a las aguas que vivieran los peces en el agua y fueron creados los peces. 창세기 1장 20절의 말씀입니다. Esto lo podemos ver en Génesis 1:20. 그래서 이 물고기는 물에 있으면 참된 행복과 참된 평안과 참된 만족을 얻을 수 있는 겁니다. Y entonces por eso cuando los peces están dentro del agua es que verdaderamente pueden ser felices, verdaderamente pueden estar satisfechos y verdaderamente pueden estar en paz. 그런데 창세기 1장 26절에 보면 인간만 다른 방식으로 만드십니다. Pero cuando nosotros vemos Génesis 1:26, solo el hombre fue creado de diferente manera. 물고기의 행복의 근원은 물이고 나무의 행복의 근원은 땅인데 Entonces, a pesar de que la felicidad del pez esté en el agua y la felicidad del árbol esté en la tierra, 인간은 하나님의 형상으로 만들어져서 하나님과 함께해야 행복한 존재로 창조했습니다. el hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios y por lo tanto debe de estar junto con Dios para poder ser feliz. 창세기 1장 26절의 말씀입니다. Esto lo podemos ver en Génesis 1:26. 하나님이 자기 형상 곧 자기의 모양대로 사람을 만들되 Entonces nos dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. 인간을 만들 때의 창조 원리는 뭐냐? Entonces, ¿cuál fue el principio de la creación al crear al hombre? 인간이 최고 행복하고 인간이 최고 만족할 수 있는 그 원리는 뭐냐? ¿Cuál es verdaderamente el principio por el que el hombre verdaderamente puede ser feliz y puede ser satisfecho? 인간이 최고로 생명의 축복을 누릴 수 있는 그 조건이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la condición con la que el hombre puede disfrutar de la verdadera felicidad? 하나님과 함께할 때입니다. El estar junto con Dios. 아멘. Amén. 이것이 창세기 1장에 나오는 창조 원리. Y este es el principio de la creación que podemos ver en Génesis 1. 이 창조 원리를 알아야 그리스도의 의미가 깨달아집니다. Y debemos de conocer este principio de la creación para que verdaderamente nos percatemos de que es Cristo. 원래 하나님의 형상으로 창조된 인간은 아무 문제가 없었습니다. El hombre creado en la imagen de Dios originalmente no tenía ningún problema. 물고기가 물속에 있으면 아무 문제 없어요. Así como los peces que están dentro del agua no tienen ningún problema. 나무가 땅에 뿌리 박고 있을 때는 아무 문제 없습니다. Los árboles cuando están plantados en la tierra no tienen un problema. 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제 없습니다. Y cuando el hombre está dentro de Dios no tiene ningún problema. 왜 그러냐? ¿Por qué? 인간이 하나님의 형상이기 때문에 그렇습니다. Porque el hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios. 요한복음 4장 24절에 보면 하나님은 영이라고 말하죠. Si nosotros miramos Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 하나님의 형상이라는 말은 영이신 하나님의 형상 이 말입니다. El hecho de ser de acuerdo a imagen de Dios significa que nosotros somos de acuerdo a la imagen de Dios, quien es espíritu. 원래 우리 인간은 영적 존재라는 말이에요. Quiere decir que el hombre originalmente es un ser espiritual. 하나님이 인간을 영적 존재로 만든 이유는 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la razón por la que el hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios y es un ser espiritual? 창세기 2장 7절에 보면 하나님이 흙으로 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣어서 생명이 된지라. Y cuando nosotros miramos Génesis 2:7 podemos ver que el hombre fue creado del polvo por Dios, pero que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue un ser viviente. 하나님이 인간을 영적 존재로 만든 이유는 하나님이 영이신 하나님이 함께 하기 위해서. La razón por la que el hombre fue creado como un ser espiritual es para que Dios, que es espíritu, también pudiese estar con el hombre y el hombre pudiese estar con Dios. 생명이 된지라 이 말은 하나님이 함께 해야만 살아있는 존재가 인간이다라는 겁니다. Y nos dice Génesis 2:7 que entonces fue un ser viviente. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre solo vive cuando está con Dios. 창세기 5장 3절에는 아담이 자기 아들 셋을 낳고
자기 모양과 형상대로 낳았다라고 표현합니다. En Génesis 5:3 nos dice que también entonces tuvo Adán a un hijo Set y fue de acuerdo a su imagen y semejanza. 인간을 하나님의 형상으로 만들었다는 말은 다른 말로 하나님의 자녀다라는 표현이라는 거예요. En otras palabras, el hecho de que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es un hijo de Dios. 인간이 하나님의 자녀다. El hombre, la raza humana es un hijo de Dios. 인간이 영적 존재다. El hombre es un ser espiritual. 영이신 하나님과 함께 해야만 되는 존재가 인간이다. Y entonces el hombre debe de ser un ser espiritual y debe de estar junto con Dios. Este es el hombre. 그게 인간의 원래 모습이다. Así es el hombre original. 성경에만 얘기하고 있습니다. Y entonces solo la Biblia nos habla de así. 세상 그 어떤 책에도 이 얘기가 나와 있지 않아요. Entonces en cualquier otro libro del mundo no van a encontrar esto. 하나님의 형상으로 창조되니까 그 인간이 하는 일이 뭡니까? Y entonces como el hombre fue creado a la imagen de Dios, entonces ¿qué es lo que tenía que hacer el hombre? 밥 먹고 사는데 집중하는 그런 존재가 아니었습니다. 원래 인간은. El hombre original no era un ser que se enfocaba en simplemente comer y subsistir. 병에 걸리지 않으려고 노심초사 근심하는 사람들이 아니었어요. Y no eran personas que se esforzaban para alcanzar un punto de éxito o un punto de prestigio. 자녀 문제, 경제 문제 때문에 늘 무서웠던 그런 존재가 아니었습니다. No eran seres que ellos tenían problemas ya sea de los hijos o de la economía y que siempre padecían por esto. 하나님이 함께한 영적 존재 인간은요, 창세기 1장 28절에 보면 모든 피조물을 정복하고 다스리는 왕적 존재라는 겁니다. El hombre que era un ser espiritual a la imagen de Dios, y nosotros miramos en Génesis 1:28 nos dice que tenía la tarea de gobernar sobre toda la creación. 하나님의 대리 통치자. Era el mayordomo de Dios. 영이신 하나님이 모든 만물을 창조하고 영적 존재인 인간에게 그 모든 만물을 맡기신 거예요. Y entonces verdaderamente Dios, que es espíritu, había creado al hombre como un ser espiritual y le había bendecido completamente y le había encargado toda la creación. 성경에 시편이 나오죠. Nosotros podemos ver los salmos aquí en la Biblia. 시편에 많은 시들이 있습니다. Hay muchos salmos aquí. 다윗이 목동을 하면서 지은 시, 왕으로 있을 때 지은 시. Entonces cuando también ya sea David, cuando era ya pastor o cuando era rey, él escribía salmos. 그 시편에 시편 8편은 특별히 다윗이 하나님의 창조를 생각하면서 창조의 기록을 시로 적은 것입니다. Y de estos salmos, en el Salmo 8 especialmente, nosotros podemos ver cómo es que David meditaba en la creación de Dios. 시편 8편을 한번 보겠습니다. Me gustaría que nosotros nos fijásemos en el Salmo número 8. 시편 8편 5절 6절. Si nosotros miramos en el Salmo 8, del 5 al 6, nos dice: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. 자, 원래 인간이 어떤 존재였냐? ¿Cómo era el hombre original? 5절에 보면 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고, Si nosotros vemos en el versículo 5, nos dice poco menor que los ángeles o poco menor que Dios. 옛날에는 여기가 천사라고 기록되어 있었습니다. Entonces aquí nos dice ángeles. 한국 성경에도 천사라고 기록되어 있습니다. Digamos en la Biblia coreana escribe ángeles también. 근데 최근에 성경을 가보면 하나님보다 못하게 창조했다라고 나오거든요. Pero nosotros podemos ver que originalmente nos decía poco menor que Dios le has hecho. 근데 신학자들이 하는 말은 하나님보다 조금 못하게 창조된 것이 맞다라고 말합니다. Y entonces los teólogos dicen que sí es correcto que verdaderamente lo interpretemos diciendo que el hombre ha sido hecho poco menor que Dios. 히브리 성경 원문에는 인간이 하나님보다 조금 못하게 창조되었다라고 말을 한답니다. En el hebreo original nos dice que poco menor que Dios le has hecho. 근데 70인명을 번역하는 성경학자들이 너무 불경스러운 거예요. Pero para los traductores de la Biblia en ese tiempo no les parecía tal vez lo más correcto, no les parecía lo justo. 타락하고 부족한 인간이 하나님보다 조금 못하다는 게 말이 안 되니까 그걸 천사로 바꾼 겁니다. ¿Cómo es que el hombre caído, tan carente, puede ser llamado semejante a Dios? Entonces ellos cambiaron esta palabra a ángeles. 근데 성경은 분명히 말합니다. Pero verdaderamente en la Biblia nos dice esto, 인간이 하나님보다 조금 못한 존재다. que el hombre había sido creado poco menor que Dios. 왜냐? 하나님의 일을 대신해야 되기 때문에 그런 거예요. Es porque se tenía que encargar de la obra de Dios. 하나님이 창조한 모든 피조물을 하나님 대신 다스리고 정복해야 되거든요. Es que tenía que sojuzgar y señorear sobre toda la creación que Dios había hecho. 그래서 하나님보다 조금 못한 권세를 인간에게 허락한 거예요. Y entonces le permitió una potestad poco menor que la que Dios tenía. 그래서 뒤에 보면 영화와 존귀로 관을 씌우셨습니다. Y entonces nos dice, y lo coronaste de gloria y de honra. 영화와 존귀 구약적인 표현이거든요. Si nosotros hablamos de gloria y honra, nosotros podemos ver que es una expresión del Antiguo Testamento. 구약에는 항상
왕을 수식하는 표현이 영화와 존귀였습니다. Y entonces nosotros en el Antiguo Testamento, cuando se señalaba a un rey, se utilizaba la expresión gloria y honra. 한마디로 왕관을 썼다라는 거예요. En otras palabras, había sido coronado el hombre. 영적 하나님의 형상으로 영적 존재로 하나님과 함께하는 인간이 왕관을 쓰고 하나님 대신 전 세계를 다스리는 존재로 창조되었다. El hombre fue creado como un ser espiritual, como un hijo de Dios, alguien bendecido. Fue coronado de gloria y de honra para señorear sobre toda la creación. 이게 원래 인간의 모습입니다. Así era el hombre original. 제가 이 얘기를 왜 합니까? Pero ¿por qué yo les hablo de esto? 잘 생각하십시오. Piénsenlo muy bien. 지금 성경 기록의 목적, Estamos hablando del objetivo de la escritura de la Biblia. 성경의 핵심이 왜 예수를 그리스도로 말했냐, 이걸 설명하기 위해 원래 인간을 말했습니다. Entonces, para explicar por qué es que la Biblia, el núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo, estamos explicando al hombre original. 하나님이 창조했던 원래 인간은 먹는 거, 입는 거 문제 때문에 고민하는 존재가 아니었다니까요. Es que originalmente cuando el hombre fue creado con Dios, no era un ser que cavilaba, que se ponía a pensar en qué vestir y qué comer. 죽기 무서워서 벌벌 떠는 존재가 아니었습니다. Y no era un ser que temblaba ante algunas cosas del mundo. 하나님보다 조금 못한 존재가 되었어요. Era un ser poco menor que Dios. 온 우주 만물을 하나님 대신 통치하고 다스리는 존재가 원래 인간이었다. Y el hombre original era un ser que señoreaba y también sojuzgaba sobre toda la creación de Dios. 골로새서 1장 15절에는 하나님의 형상으로 표현된 한 분이 나오십니다. Colosenses 1:15 nos dice que hay alguien que es la imagen de Dios. 한번 보겠습니다. Me gustaría que lo viésemos. 골로새서 1장 15절. Colosenses 1:15 같이 읽습니다. nos dice, me gustaría que lo viéramos todos juntos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 아멘. Amén. 그는 보이지 않는 하나님의 형상이시다. Él es la imagen del Dios invisible. 그리스도 예수가 보이지 않는 하나님의 형상이란 말이에요. Entonces Cristo Jesús es esta imagen del Dios invisible. 이 말은 원래 인간이 그리스도와 거의 비슷한 존재였다. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el hombre original era semejante a Cristo. 그리스도가 죄 없이 태어났습니다. Entonces el Cristo nació sin pecado. 원래 인간도 죄 없이 창조되었죠. El hombre original fue creado sin pecado. 그리스도 죽지 않습니다. El Cristo no muere. 원래 인간 죽지 않았지 않습니까? El hombre original tampoco moría. 원래 인간 하나님과 함께 했어요. El hombre original estaba junto con Dios. 그리스도도 하나님과 함께 합니다. Cristo estaba con Dios. 그리스도와 원래 인간이 거의 비슷한 존재였다니까요. Entonces Cristo y el hombre original eran muy similares. 그래서 바울 서신에 보면 첫사람 아담, 마지막 아담이라는 표현을 합니다. Por eso es que cuando leemos las epístolas de Pablo, él expresa el primer Adán y el postrer Adán. 예수가 마지막 아담이다. Es que Jesús es el postrer Adán. 원래 인간이 거의 그리스도와 방불한 존재였다. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre original era muy semejante al Cristo. 저와 여러분이 그런 존재였다니까요. Ustedes y yo éramos seres así. 하나님께서 그런 존재로 우리를 만드셨어요. Y Dios nos creó como seres de tal forma. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님의 모든 피조물을 정복하고 다스려야 되기 때문에. Porque tenemos que señorear y sojuzgar sobre toda la creación que Dios había hecho. 이게 창세기 1장에서 주는 메시지입니다, 여러분. Y este era el mensaje de Génesis 1. 그 일을 해야 되니까 하나님 창세기 2장에 에덴 동산에다 사람을 모아 데려다 놓습니다. Y debido a que había que hacer esto, entonces es que Dios pone al hombre en el huerto del Edén. 2장 9절에는 보기에도 좋고 먹기에 좋은 실과를 다 허락하셨습니다. Y entonces en Génesis 2:9 podemos ver que ya sean los árboles buenos para ver y para comer, Dios se los permite todos al hombre. 2장 10절에서 15절에는 강 주변에 금과 모든 보석을 허락하셨고 Desde Génesis 2, del 10 al 15, nosotros podemos ver que a las orillas del río había muchas joyas preciosas y piedras preciosas. 배고프지 않으라고 먹는 거 입는 거 걱정하지 말라고 모든 것을 하나님이 에덴 동산에다 허락을 하신 것이죠. Y Dios le había permitido al hombre todo en el huerto del Edén para que no se preocupara de qué comer o qué vestir, le dio todo. 창세기 2장에서 한 가지 메시지가 있습니다. Pero en Génesis 2 podemos ver un mensaje. 이 모든 축복을 유지할 수 있는 한 가지 조건이 창세기 2장에 나와 있습니다. Podemos ver la condición para poder cumplir con todas estas bendiciones en Génesis 2. 이 조건을 만족해야만 인간은 이 축복을 계속 유지할 수 있었습니다. Y solo cumpliendo esta condición es que el hombre podía continuar en tal bendición. 창세기 2장 17절입니다. Génesis 2:17.
같이 한번 읽어주세요. Me gustaría que nosotros lo leyésemos juntos. Génesis 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 창세기 2장 16절에 보면 한 번도 하지 않았던 명령을 인간에게 하시는 장면이 나와요. Si nosotros miramos Génesis 2:16, podemos ver que Dios ordena algo al hombre que nunca antes había ordenado. 하나님이 명하여 이르시기를 동산 모든 나무 실과를 임의로 먹어라. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 한 가지 명령을 한 겁니다. Dio una orden. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 실과만 먹지 말아라. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. 그것이 원래 인간의 축복을 유지하는 유일한 조건이었습니다. Morirás. Esta era la condición para que el hombre siguiera en su bendición. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 실과는 특별한 나무가 아닙니다. Entonces el árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, no era un árbol especial de alguna forma. 그걸 지키는 게 어려운 게 아니라고요. No era difícil guardar este mandamiento. 신학자들은 말합니다. 그 선악과가 무화과나무일 수도 있고 포도나무일 수도 있다고요. Hay teólogos que dicen, puede ser una higuera, pudo haber sido una viña de uvas. 만약에 무화과나무라 동산 여러 곳에 있는 그 무화과 먹으면 됩니다. Entonces verdaderamente si hubiese sido una higuera, había muchas otras higueras en el huerto del Edén que podían comer. 동산 중앙에 있는 그 나무 그 안 먹는 게 그렇게 어려운 게 아니라는 거죠. No era difícil guardar el mandamiento de no comer de este fruto. 그런데 인간에게 문제가 들어옵니다. Pero ocurrió un problema en el hombre. 창세기 3장에 인간의 문제에 대해서 자세히 설명되어 있습니다. En Génesis 3 podemos ver muy certeramente cuál es el problema que ocurrió con el hombre. 성경 전체를 통해서 창세기 3장에 보면 인간에게 왜 문제가 왔고 그 문제의 결과가 뭐고 그 해결책이 뭐냐가 가장 정확하게 기록된 장면입니다. Y si nosotros miramos Génesis 3, nosotros podemos ver cuál es el origen del problema del hombre, cuál es el problema del hombre y qué resultado tiene. Es la parte de la Biblia que más precisamente nos describe esto. 이런 어마어마한 인간에게 문제가 들어왔어요. Entonces ocurrió un gran problema con las personas que eran tan grandes. 하나님을 떠나게 된 겁니다. Se separaron de Dios. 창세기 3장이 바로 하나님을 떠나는 장면이 기록되어 있습니다. Génesis 3 registra la separación de Dios. 왜 하나님을 떠납니까? ¿Por qué nos separamos de Dios? 인간과 하나님 사이를 갈라놓을 수 있는 건 유일하게 딱 한 가지입니다. Una cosa es lo que puede dividir a Dios y al hombre. 하나님이 거룩하기 때문에 인간이 죄를 지으면 거룩한 하나님과 함께할 수 없거든요. Dios es un Dios santo, pero cuando el hombre que está con Dios comete el pecado, Dios que es santo ya no puede estar con el hombre. 그래서 이사야 59장 2절에 보면 죄가 하나님과 우리를 갈라놓았다. Por eso es que en Isaías 59:2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 근데 이 죄가 왜 왔냐 이 말이에요. Pero ¿por qué entró este pecado al mundo? 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다. Entonces en primera de Juan 3:8 nos dice que practica el pecado es del diablo. 로마서에 보면 죄의 싹은 사망이다. Y en Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. 죄를 지으면 죽는데 이 죽음은 마귀가 잡고 있습니다. Y entonces si nosotros pecamos morimos, pero ¿quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. 왜 죄를 짓습니까? ¿Por qué pecamos? 마귀에게 속아서 죄를 짓는. Porque fuimos engañados por el diablo. 바로 창세기 3장에 그 마귀에게 속는 장면. Y nosotros podemos ver en Génesis 3 cómo somos engañados por el diablo. 마귀에게 속아서 하나님이 하지 말라는 그 명령을 불순종하는 장면이 나와 있습니다. Y podemos ver en Génesis 3 cómo somos engañados por el diablo y entonces desobedecemos a la orden que Dios nos había dicho no haga. 마귀에게 속아서 인간이 지은 죄가 있습니다. Entonces cuando fue engañado por el hombre, el diablo, entonces el hombre peca. 하나님이 하지 말라 명한 그 일을 어긴 게 인간이 한 죄입니다. Y entonces el pecado del hombre, ¿cuál es? Cometer esta acción que Dios le había dicho que no hiciera. 그래서 인간의 문제는 유일하게 하나입니다. Por eso el problema del hombre, la verdad, es uno. 하나님을 떠나는 것, 그게 인간에게 있는 문제예요. El problema del hombre es estar separado de Dios. 하나님을 떠나는 것, 그게 유일한 문제. El único problema es que estamos separados de Dios. 물고기는 물 떠나면 모든 문제 당하다 죽습니다. Si un pez sale del agua, entonces experimenta todo tipo de problemas y luego muere. 나무가 뿌리 뽑히면 모든 문제 당하다 죽습니다. Si un árbol es desarraigado de la tierra, tiene todo problema y luego muere. 창조 원리가 깨졌기 때문에 그렇죠. Es porque se ha violado un principio de la creación. 인간이 하나님을 떠나면 모든 문제를 당하다 죽는 겁니다. Si el hombre se separa de Dios, tiene todos los problemas y muere. 창조 원리가 깨졌기 때문에 그렇습니다. Es porque se ha violado el principio de la creación. 창조 원리가 깨져서 하나님을 떠난 인간은 어떤 상태에 놓여 있습니까? Se ha violado el principio de la creación y el hombre separado de Dios, ¿en qué estado cae? 모든 인간의 어떤 문제를
당하느냐 말이에요. Entonces, todas las personas, ¿qué problema tienen? 그게 창세기 3장 16절에서 24절에 기록되어 있습니다. Esto está registrado en Génesis 3, del 16 al 24. 창세기 3장 16절에 한번 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 3, 16. Nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 에덴 동산에는 고통이 없는 곳이었습니다. Entonces el huerto del Edén era un lugar en donde no había sufrimiento. 그런데 그 에덴 동산에 고통이 시작됐음을 말하는 겁니다. Pero en este huerto del Edén empieza el sufrimiento en este momento. 아기를 낳아보신 분 알지만 죽을 것 같은 고통입니다. Las personas que han tenido hijos lo saben, pero es un dolor de muerte. 어느 정도로 고통이 심하면 죽을 것 같냔 말입니다. Y es un dolor tan severo que parece que uno puede morir por este dolor. 전 세계의 죽음의 이유 중에 자살률이 최고가 되고 있습니다. Entonces nosotros podemos ver que en todo el mundo está aumentando mucho las tasas de suicidio. 사람들이 얼마나 고통스러우면 자살을 하고 싶을 만큼 고통스럽냐 말이에요. Imagínense qué tanto dolor pasa a las personas para que quieran suicidarse. 그 시작이 창세기 3장에서 시작됐음을 말하고 있는 겁니다. Y aquí en la Biblia nos dice que todo esto inicia en Génesis 3. 여자는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 거다. Y entonces nos dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 남편이 여자를 다스려야 되는 거예요. Ahora el hombre se enseñorea de la mujer. 지 자신도 다스리지 못하는데 여자를 다스려야 됩니다. El hombre que no se puede guiar ni a sí mismo ahora se enseñorea de la mujer. 늘 주도권 뺏기지 않으려고 집안에서 맨날 부부싸움 하는 거예요. Y entonces hay problemas familiares porque no quieren que se les quite la autoridad. 여자는 남편이 사모하니까 늘 전화합니다. 어디 있냐? 뭐 하냐? Y entonces la mujer siempre anhela al marido, entonces siempre lo llama. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? 그런 전화 받으면 남자는 귀찮아가지고 막 짜증냅니다. Y entonces el hombre se pone muy molesto porque ya no quiere estas llamadas y se queja. 집에 그러다가 큰 소리 납니다. Y entonces ocurren estas divisiones en la familia. 그러다가 접시 날아다니고 막 난리치는 거죠. Y entonces empiezan a volar los platos. 가정 문제 시작을 말하는 겁니다. Entonces nos habla del inicio del problema de la familia. 일단 모든 청소년 문제, 모든 범죄가 가정에서부터 시작입니다. Y entonces ya sea todos los crímenes, todos los problemas de los jóvenes, ¿de dónde empiezan? De la familia. 그 모든 문제의 시작이 바로 이 자리에 하나님이 떠났었던 그 자리에서 시작됐음이 설명되고 있습니다. Pero ¿dónde empieza el problema de la familia? Desde el momento en el que nosotros nos alejamos de Dios. Aquí se explica. 17절에는 땅이 저주를 받았다 합니다. El versículo 17 nos dice, maldita será la tierra por tu causa. 평생에 수고하고 땀을 흘려야 된다. Y entonces ahora tienes que labrar con el sudor de tu frente para tener que comer. 땅이 저주를 받았기 때문에 먹는 문제가 오는 겁니다. Ahora la tierra está maldita, por eso hay problemas de qué nosotros vamos a comer. 먹는 문제 오니까 건강에도 문제가 오는 거고, Y como hay problemas en el alimento, hay problemas en la salud. 질병 문제 오는 거고, Y hay problemas también de la enfermedad. 육신 문제 생기는 겁니다. Hay problemas físicos. 수고하고 땀을 흘려야 된다. Y ahora tenemos que esforzarnos y derramar el sudor de nuestra frente. 경제 문제가 생기기 시작합니다. Ocurre el problema de la economía. 닭가락만 먹고 삽니다. Y entonces nosotros estamos molestos y frustrados y queremos comer. 남자는 아침 일찍부터 나가서 밤 늦게까지 일해야만 가정을 먹여 살릴 수 있어요. Y el hombre tiene que salir desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche para que él pueda poner el pan en la mesa. 바로 경제 문제가 바로 하나님을 떠난 그 시간부터 시작됐음을 말하고 있는 겁니다. Entonces nos dice que el problema económico empieza desde que nosotros nos separamos de Dios. 18절에 보면 밭의 채소를 먹어야 된다 말합니다. Y en el versículo 18 nos dice, comerás plantas del campo. 밭의 채소는 원래 짐승이 먹어야 되는 거예요. Las plantas del campo son esas cosas que tenían que comer los animales originalmente. 원래는 씨 가진 열매 맺는 채소를 먹도록 하나님이 만들었습니다. Originalmente el hombre había sido creado para comer los frutos de los árboles que tenían semillas. 짐승이 먹는 음식이 밭의 채소였는데 그거를 사람이 먹어야 되는 거예요. Y para las bestias estaban designadas las plantas del campo, pero ahora el hombre va a comer de eso. 인간이 짐승 수준 된 겁니다. Quiere decir que el hombre ahora fue reducido al nivel de una bestia. 늘 먹는 것만 신경 쓰고 육신적인 거에만 관심을 두는 그런 육신적인 존재가 됐다. Se volvió un ser físico, carnal, que ahora solo se preocupa en qué comer, en cómo dormir, solo en lo físico. 19절에 보면 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지라. Y entonces nos dice, del polvo has venido, al polvo volverás. 인간은 흙이 아닙니다. El hombre no era polvo. 인간은 하나님의 형상. El hombre era la imagen de Dios. 그런데 하나님을 떠나니까 인간이 흙이 됐어요. Pero es que después de alejarse de Dios, el hombre se vuelve polvo. 만물의 찌꺼기처럼 밟히는 존재가 됐다고요. Y entonces ahora es un ser pisoteado por toda la creación. 짐승의 소라에만 먹고 사는 그런 존재가 됐어요. Y ahora se volvió un ser que ahora tiene que andar detrás de los animales para poder comer. 나무를 섬기고 바위에 전해야만 되는 그런 존재가 됐어요. Y ahora se volvió un ser que ahora sirve a los árboles, a las piedras. 가치 없는 존재가 됐을 뿐만 아니라
No simplemente ahora es un ser sin valor, 죽음의 문제가 들어온 겁니다. sino que ahora viene la muerte al hombre. 여러분, 영적 존재는 죽지 않습니다. El ser espiritual no muere. 영적 존재가 죽는다면 하나님도 죽어야 되거든요. Si un ser espiritual muriese, Dios también tendría que morir. 마귀는 영적 존재라서 영원히 예수님 오실 때까지 인간을 괴롭히지 않습니까? El diablo, porque es un ser espiritual, él molesta al hombre hasta la venida del Señor. 영적 존재였던 인간은 죽지 않는다고요. Y el hombre que era un ser espiritual no moría. 그런데 죄 짓고 하나님이 떠나니 흙이 되고 육신을 입고 죽게 되는 겁니다. Pero después de cometer el pecado, después de separarse de Dios, ahora es polvo y ahora muere. 그리고 20절에 보면 Y en el versículo 20. 아담이 하와의 이름을 짓고 하와의 이름을 부릅니다. Entonces ahora Adán le pone el nombre a Eva y ahora Eva es la madre de todos los vivientes. 이름을 짓는다는 건 왕적인 행위를 말하는 겁니다. ¿Qué quiere decir ponerle nombre a alguien? Significa que uno tiene poder sobre esta persona, era lo que hacía un rey. 하와는 원래 아담의 동역자였습니다. Eva era la consierva de Adán. 생육하고 번성하는 걸 도와야 될 하나님의 동역자였습니다. Era también la ayuda idónea de Adán para que ellos pudieran sojuzgar sobre toda la tierra. 그런데 20절 이후 하와는 아담의 종이 된 겁니다. Pero ahora desde el versículo 20, ahora Eva se vuelve sierva de Adán. 그래서 전 세계적으로 여자가 멸시를 받고 천대를 받는 경우가 많이 생기는 Y 겁니다. por eso vemos que en todo el mundo muchas mujeres están oprimidas y también nosotros vemos que ellas están en un nivel inferior. 하와가 산자의 어미가 되었다. Y ella se volvió madre de todos los vivientes. 하와가 하나님을 떠났습니다. Ahora Eva se había separado de Dios. 아담과 하와가 죄를 지었습니다. Adán y Eva habían pecado. 마귀에게 소속된 존재가 되었습니다. Y ellos se volvieron personas que estaban bajo Satanás. 그 타락한 하와가 아기를 낳으니 모든 자녀들에게 문제가 시작되는 겁니다. Y entonces esta Eva ahora tiene hijos y entonces este problema que tiene Eva viene a todos los hijos. 자녀 문제가 시작됐다는 거예요. Empieza el problema con los hijos. 창세기 24장에 보면 생명나무 가는 길을 막아버려요. Y si miramos el versículo 24 podemos ver que el camino al árbol de la vida había sido parado. 영생의 길을 막아버렸다. Había sido bloqueado el camino a la vida eterna. 내세 문제가 왔다는 겁니다. Y entonces ahora no, venía algo después de la muerte. 하나님의 형상으로 아무 문제 없던 인간에게 모든 문제가 다 들어온 겁니다. Entonces el hombre que era la imagen de Dios, que era el Hijo de Dios, ahora tiene todos los problemas. 지금 여러분 가정에서 여러분 이웃이 겪고 있는 정신 문제, 육신 문제, 경제 문제, 모든 어려움이 여기에서 출발됐음을 성경이 말하고 있어요. Y entonces la Biblia nos dice que todos los problemas que están experimentados ustedes, su familia y sus alrededores, ya sea mental, ya sea físico, ya sea de tipo económico, todo esto empieza desde aquí. 평생 고민하던 그 문제가 어디에서 영향을 받은 것이냐? Y entonces verdaderamente todos los problemas que azotan a la vida, ¿de dónde empiezan? 창세기 3장에서 하나님을 떠난 그 순간부터 시작됐음을 우리는 상상도 못하고 살았다고요. Empiezan desde Génesis 3 cuando nosotros nos separamos de Dios. 문제가 어디서부터 왔는지 모르니까 진단도 안 나옵니다. Pero es que como nosotros no sabemos ni siquiera de dónde viene el problema, no podemos diagnosticarlo. 진단을 어떻게 할지 모르니까 해결책이 없어요. Y no sabemos cómo diagnosticarlo por lo que no hay solución. 성경은 인간의 문제에 답을 주고 있습니다. Y entonces la Biblia nos dice la respuesta al problema de este hombre. 근데 교회 강단에서는 이 부분에 대한 답이 없으니까 성도들이 다 방황합니다. Pero en el púlpito de las iglesias no se está predicando de esta respuesta y por eso los miembros de la iglesia están errantes. 여러분 오늘 답을 얻으세요. Hoy ustedes tienen que tener esta respuesta. 내가 왜 평생 이렇게 고생하고 살았나? Porque es que yo verdaderamente sufría durante toda mi vida. 내가 왜 평생 이렇게 어려움 속에 살았나? Porque yo tenía tantas dificultades en toda mi vida. 왜 우리 가정과 우리 교회와 우리 가문에는 이렇게 문제투성이었나? Porque es que yo, mi familia, nuestra iglesia padecían de tantos problemas y vivíamos así. 하나님을 떠나서 그 문제가 시작됐음을 Es que el 말합니다. problema empieza desde que me separé de Dios. 어느 정도로 심각합니까? ¿Y hasta qué punto es la severidad de esto? 아무리 노력해도 해결이 안 됩니다. Sin importar que tanto nos esforcemos, no se resuelve. 발버둥 치고 발버둥 쳐도 해결이 안 돼요. Y aunque nosotros nos esforcemos y nos esforcemos, no se resuelve. 이 문제 해결받으려고 교회 와서 기도했는데도 해결 안 됩니다. Y para resolver este problema venimos a la iglesia y oramos y no se resuelve. 기도하면 할수록 더 갈급한 문제가 오고 있어요. Y mientras más y más oramos, más sedientos estamos y no se resuelve. 신앙생활을 하면 문제 해결될 줄 알았는데 Y pensamos que si vivíamos una vida de fe ante Dios se iba a resolver el problema. 10년 신앙생활, 20년 신앙생활하도 더 문제가 깊어지고 있습니다. Pero 10 años, 20 años pasamos en la iglesia y el problema aumenta. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 문제 원인을 몰라서 Porque no conocemos el inicio del problema. 진단이 안 되니 Y porque no lo podemos diagnosticar. 해결책이 안 생기는 겁니다. No ocurre una solución. 뭘 몰라서 그렇습니까?
¿Qué es lo que desconocemos? 인간이 하나님을 떠나는 순간 마귀에게 잡혀 있음을 모르는 겁니다. Es que no sabemos que desde el momento en el que el hombre se separa de Dios está preso por el diablo. 하나님을 떠난 문제 간단한 문제 아닙니다. Es que el problema de la separación de Dios no es algo simple. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 아버지가 마귀가 돼버렸습니다. Ahora nuestro padre es el diablo. 아버지가 마귀라고요. Y entonces ahora el padre es el diablo. 하나님의 형상이던 하나님과 함께하는 그 인간이 마귀를 섬기고 사는 존재가 됐습니다. El hombre que había sido creado a la imagen de Dios para servir a Dios, para estar dentro de Dios, ahora sirve al diablo. 왜 그렇게 됩니까? ¿Por qué? 먹고 살아야 되니까. Porque ahora tiene que subsistir, tiene que comer. 먹고 사는 문제가 하나님으로부터 해결됐었는데 Y cuando estábamos con Dios, el problema de subsistir y comer ya estaba resuelto. 에덴 동산에서 쫓겨난 이후 Pero 나 스스로 먹고 살아야 되는 거예요. Pero después de ser echado del huerto del Edén, ahora yo me tengo que esforzar para subsistir y comer. 그래서 쫓겨나자마자 그 금은된 땅을 갈게 된 거 아닙니까? Y por eso es que desde que ellos son echados, entonces empiezan a arar la tierra. 죽지 않으려면 땅을 갈고 먹고 살아야 되거든요. Porque para no morir ellos tienen que arar la tierra y tienen que cultivar. 예수님께서 신약 성경 보면 마귀에게 시험받는 장면이 나옵니다. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús es tentado. 많은 곳에 예수님 시험받는 장면이 나오는데 누가복음 4장 6절에는 마귀에게 시험받으면서 마귀가 한 말이 적혀 있습니다. Y entonces nosotros podemos ver esta tentación del diablo a Jesús en muchas partes, pero especialmente en Lucas 4:6 podemos ver lo que dice el diablo al tentar a Jesús. 무슨 말입니까? ¿Qué es lo que nos dice? 이 세상의 권세를 마귀가 붙들어지게 된 겁니다. Entonces le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y gloria de ellos, de toda la tierra. 하나님께 원래 이 세상을 다스리고 통치할 권리는 하나님께서 원래 인간에게 허락했던 겁니다. La potestad, la autoridad para poder dominar a toda la gloria de la tierra, ¿a quién se le había dado Dios? Al hombre. 죄 짓고 하나님이 떠나는 순간 모든 권세가 마귀에게 빼앗겨 버린 거예요. Pero desde que nosotros pecamos, entonces toda esta autoridad, ¿a quién pasó? Al diablo. 하나님 떠난 이후에 모든 세상의 주인이 마귀가 됐다. Después de separarse el hombre de Dios, el dueño de este mundo, ¿quién es? El diablo. 그래서 안 죽으려면 마귀에게 종 노릇하면서 살아야 된다니까요. Por eso, para no morir, el hombre tiene que servir como esclavo del diablo. 히브리서 2장 14절 15절이죠. Y si nosotros miramos Hebreos 2, 14 y 15, lo dice. 죽기를 무서워함으로 일생에 매어 종 노릇하는 자들을 놓아주려 합니다. Entonces él vino a librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 간단하게 말하면 죽기 무서워서 마귀에게 종 노릇한다 이 말이에요. Hablando simplemente, la gente sirve al diablo porque tiene miedo de morir. 다른 말로 하면 어떻게 되는 줄 아십니까? En otras palabras, ¿cómo sería? 안 죽으려면 마귀에게 종 노릇하고 살아라 이 말이에요. Significa, si no quieres morir, obedece al diablo, es lo 왜 que 이렇게 dice el mundo. 됐어요? 왜 이렇게 됐어요? Porque el hombre se volvió así, 하나님을 떠나서 이래 된 겁니다. porque se ha separado de Dios. 하나님을 떠나니 인간이 마귀에게 소속된 인생이 되어버린 겁니다. Y como el hombre se ha separado de Dios, ahora el hombre se vuelve bajo el diablo. 그래서 죽지 않으려고 사람이 하는 짓이 뭐냐? Y como el hombre no quiere morir, ¿qué es lo que empieza a hacer? 마귀의 법을 쫓아 사는 겁니다. Empieza a seguir la ley del diablo. 세상의 풍속이 곧 마귀의 법이에요. Entonces las corrientes del mundo son la ley del diablo. 잘 먹고 잘 사는 게 세상의 풍속 아닙니까? Entonces el comer bien, el vivir bien, esto es la corriente del mundo. 성경은 주를 위해 살아라 그럽니다. Y entonces la Biblia nos dice, vivan por el Señor. 세상은 뭐라고 말합니까? Pero el mundo que nos dice, 너를 위해 살아라 vive 그럽니다. por ti mismo. 열심히 공부해서 너를 위해 성공해라. Esfuérzate, estudia y ten éxito. 돈 열심히 벌어서 너 잘 먹고 잘 살아라. Y tú gana mucho dinero y vive comiendo bien. 여러분 공부 열심히 하는 게 죄입니까? ¿Acaso el estudiar mucho es un pecado? 일 열심히 하는 거 죄입니까? ¿Acaso el trabajar con diligencia es pecado? 아니에요. No, ¿verdad? 열심히 해야 됩니다. Sí hay que esforzarse. 그런데 그것이 하나님의 법이 아닌 마귀의 법을 이루기 위해서 지금 돌아가고 있다는 거예요. Pero todo esto está resultando no en función para la obra de Dios, sino para la ley del diablo. 이해되십니까? ¿Lo comprenden? 마귀가 세상 풍속을 잡고 있기 때문에 열심히 일해서 나를 위해서 사는데 그게 나를 위해 사는 게 아니라 마귀의 법에 순종하는 삶이 되는 거라는 거죠. Como el diablo tiene la corriente de todo este mundo, entonces yo me esfuerzo, yo hago lo mejor, pero esto no resulta ser para el bien, sino para el diablo, y estamos entonces en obediencia al diablo. 나는 열심히 해서 성공하고 살고 싶어서 살았는데 마귀에게 순종한 인생이었고 Entonces yo me esfuerzo para poder vivir una vida de éxito, pero al final resulta que eso es servir al diablo. 하나님이 말씀한 법과 상관없는 세상의 법을 쫓아
차 살았기 때문에 하나님께 불순종한 죄가 죄인이 된 겁니다. Y entonces nosotros, aunque nosotros queremos seguir este esfuerzo, entonces no tiene ninguna relación a la ley de Dios, sino es para servir la ley del diablo y entonces nos volvemos desobedientes. 그래서 하나님을 떠난 순간 마귀에게 종되고 죄인이 된 인간은 아무리 노력해도 그게 아무리 세상 사람을 감동시키는 선행이라도 이 문제가 해결이 안 되게 되는 거예요. Y entonces desde que el hombre se separa de Dios, se vuelve un pecador y un hijo del diablo sin importar qué tanto se esfuerce, qué tantas buenas obras haga, no puede solucionarse el problema. 우상을 섬깁니다. 복 달라고. Y entonces las personas recurren a la idolatría para ser bendecidos. 그 우상 섬기는 게 하나님이 원하는 게 아니잖아요. Pero lo que quiere Dios no es esta idolatría. 나를 위해서 우상 숭배하는 겁니다. Y entonces uno sirve a ídolos ¿por quién? Por uno mismo. 한국에 가보면 Si uno va a Corea, 멋진 산에 바위가 있습니다. podemos ver piedras grandes en grandes montañas. 바위 가보면 사람들이 막 빌어요. Y 복 달라고. las personas se hincan y rinden culto a esta roca. 여러분 무서워서 빌겠습니까? Y entonces ustedes creen que es porque ellos tienen miedo. 나무가 무섭고 바위가 무섭고 산이 무서워서 빌겠냐고요. ¿Será que ellos le rinden al culto a esta montaña, a esta piedra, a este árbol porque ellos tienen miedo de tales cosas? 아닙니다. No es eso. 자기 살려고 비는 거예요. Ellos lo hacen porque ellos quieren vivir, 죽지 않으려고 비는 겁니다. porque no quieren morir, ellos piden. 이게 지금 하나님을 떠난 인간의 모습이라니까요. Así es la apariencia del hombre separado de Dios. 그래서 이렇게 살다가 죽으면 지옥 가는 겁니다. Por eso es que viven de esta manera y luego ellos se dirigen hacia el infierno. 근데 교회 와서도 똑같이 하고 사는. Pero es que en la iglesia están haciendo lo mismo. 맨날 기도하는 게 복 달라는 기도잖아요. Entonces todo lo que están orando, ¿para qué es? Para ser bendecidos. 어떻게 하나님이 복 주겠습니까? 마귀에 잡힌 인생인데. Y entonces ¿cómo es que Dios nos va a bendecir si nosotros vivimos presos por el diablo? 하나님의 법에 순종하지 않고 세상 법에 순종하는 죄인인데 어떻게 복 주겠냐고요. Y entonces estamos no en la ley de Dios sino en la ley del mundo y estamos bajo pecado. ¿Cómo es que Dios nos va a bendecir entonces? 하나님을 떠난 인간은 그래서 절대로 이 마귀의 법에서 빠져나올 수가 없는 겁니다. Por eso es que el hombre no puede salir de esta ley del diablo nunca. 이 땅에서 있는 대로 고통당하다가 죽어서 지옥 가는 게 인생이란 말이에요. Y entonces la vida de qué se trata, de sufrir en esta tierra y luego morir y sufrir más. 그래서 하나님이 그 문제를 해결할 해결자를 보낸 겁니다. Por eso es que Dios envió a alguien para solucionar este problema. 인간의 힘으로는 해결 안 되니까 그리스도가 와서 이 문제 해결하겠다. Debido a que no es solucionable con el problema del hombre, Dios enviará al Cristo para solucionar el problema. 구약이 무슨 책입니까? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? 바로 이 그리스도 오신다라는 책입니다. Se trata de que este Cristo vendría. 이 그리스도가 오셔서 인생의 모든 문제 해결할 것이 예언되어 있는 책이 구약 성경입니다. Y entonces el Antiguo Testamento tiene todas las profecías de que este Cristo vendría a esta tierra para solucionar el problema que el hombre no puede resolver. 인간의 힘이 아닌 그리스도의 능력으로 모든 문제 끝내겠다. Es que verdaderamente no es con la fuerza del hombre, sino con el poder de Cristo se resuelve. 그리스도의 이름을 통하면 원래 인간이 회복된다. Y si es con el nombre de Cristo se resuelve el problema y el hombre se vuelve a su estado original. 원래 인간 모습 회복되면 모든 문제 해결되는데 Y si nosotros no regresamos hacia el hombre original, se resuelven todos los problemas. 오직 그리스도로만 원래 인간 해결된다, 회복된다. Y solo con Cristo nosotros podemos ser restaurados a la imagen del hombre original. 그래서 신약 성경에 보면 in Christ라는 말이 많이 나오는 겁니다. Por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y nos dice mucho la expresión en Cristo, dentro de Cristo. 그리스도 안에서 모든 것을 회복한다. Es que dentro de Cristo se restaura todo. 그리스도 이름으로 새로운 피조를 냈다. En el nombre de Cristo fuimos hechos nueva criatura. 그리스도 안에 있으면 정죄함이 없다. Y si estamos en Cristo no hay condenación. 그래 그게 그리스도가 바로 인간 모든 문제 해결책이란 말이에요. Esto nos quiere hablar de que Cristo es la solución de todos los problemas del hombre. 이 그리스도가 구약에 300여회 예언이 됐습니다. Y entonces podemos ver en el Antiguo Testamento que más de 300 veces fue profetizado este Cristo. 예루살렘에 태어나야 된다. Tiene que nacer en Jerusalén. 베들레헴에서 태어날 것이다. Tiene que nacer en Belén. 부자의 무덤에 들어갈 거다. Y entonces va a entrar a la tumba de un rico. 나무에 달려 죽을 거다. Va a ser colgado en un madero. 많은 예언이 있었습니다. Muchas profecías había. 그 중에 그 세 가지, 그 중 300여 가지 중에 세 가지는 그 누구도 흉내 못 내는 예언이 있습니다. Y de estas 300 profecías hay 3 cosas que nadie puede imitar. 반드시 그리스도만 성취할 수 있는 예언 세 가지. Entonces 3 profecías que Cristo puede hacer. 첫째가 뭐냐? ¿Qué es lo primero? 동정녀의 몸에서 태어나야 된다. Que tiene que nacer del cuerpo de una virgen. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 인간의 죄 문제 해결해야 되는데 동정녀의 몸에
통해서 와야만 죄가 없어요. Tenía que resolver el problema del pecado del hombre, pero tiene que nacer del cuerpo de una virgen para que él mismo no tenga pecado. 아담의 씨를 받고 태어난 모든 사람은 죄인이지 않습니까? Porque todas las personas nacidas de la semilla de Adán son pecadoras. 아담의 씨를 받지 않고 태어나는 한 분이 필요하다 이 말이에요. Entonces necesitaban no nacer de la semilla de Adán. 남자의 씨를 갖고 태어나지 않은 한 분, Una persona que no nacía de la semilla del hombre. 남자와 결혼해서 태어나는 그런 방식이 아니라 성령으로 잉태돼서 동정녀의 몸에 태어날 그분, No de la manera de casamiento entre un hombre y una mujer, sino nacido del Espíritu Santo. 그리스도는 이 동정녀의 몸에 와야 된다. Entonces este Cristo tenía que venir en el cuerpo de una virgen. 죄가 없이 오시거든요. Tenía que venir sin pecado. 여러분, 죄 없이 태어나면 죽지 않습니다. Si uno nace sin pecado, no debe de morir. 인간이 죽는 이유는 죄 때문에 죽지 않습니다. La razón por la que el hombre muere es por el pecado, no es así. 그런데 두 번째예요. 그리스도는 나무에 달려서 죽어야 된다. Pero lo segundo es que Cristo tenía que ser colgado en un madero y morir. 죄가 없어서 안 죽어도 되는데 나무에 달려서 모든 인류의 죄를 덮고 쓰고 죽어야 된다. Él no tenía necesidad de morir, no tenía pecado, pero él tenía que cargar sobre sí todo el pecado del mundo y morir en un madero. 사형수가 나무에 달려 죽습니다. Y entonces los que eran condenados eran aquellos que eran colgados en los maderos. 나무는 사형틀을 말하는 건데요. Y entonces el que estar colgado en un madero nos habla de condenación. 죄도 안 지었는데 사형틀에, Entonces él no tenía pecado, pero tenía que ser condenado. 이 말은 자기의 죄가 아니라 모든 인류의 죄 때문에 나무에서 사형수로 죽는 겁니다. No por su propio pecado, sino por el pecado de toda la humanidad. 구약의 세 번째 예언이 있습니다. Y la tercera profecía que vemos en el Antiguo Testamento, 그분이 하나님이 보낸 그리스도라는 증거로 죽음에서 부활해야 된다. que como evidencia de que Él es el Cristo enviado por Dios, tenía que resucitar de la muerte. 그분이 죄가 없다는 증거로 죽음에서 부활해야 된다. Como evidencia de que Él no es pecador, tenía que resucitar de la muerte. 이 세 가지 일은 그 누구도 흉내낼 수가 없는 겁니다. Y estos tres, nadie los puede imitar. 오직 그리스도만 이것을 해결할 수 있는 겁니다. Solo Cristo puede cumplir con esto. 구약은 그리스도가 오셔야 된다는 책입니다. En el Antiguo Testamento nos decía que el Cristo tenía que venir. 그리스도를 통해서 죄 문제가 끝납니다. Y a través del Cristo se terminaba el problema del pecado. 그리스도를 통해서 마귀의 권세가 깨뜨려집니다. A través del Cristo se rompe el poder de Satanás. 그리스도를 통해 하나님 만나는 길이 열리는 겁니다. Y a través del Cristo se abre el camino para que nos encontremos con Dios. 바로 그리스도가 인간의 근본 세 가지 문제를 해결할 해결자를 말하는 거예요. Entonces nos dice que Cristo es el solucionador del problema fundamental que tiene el hombre. 아멘. Amén. 구약 성경에 보면 기름 부은 세 가지 종류의 직분이 있습니다. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, habían tres oficios que eran ungidos. 죄를 해결하는 직분으로 제사장 세울 때 기름을 붓습니다. Entonces, para solucionar el pecado, se levantaban sacerdotes y se ungían a los sacerdotes. 원수와 싸우는 직분 왕을 세울 때 기름을 붓습니다. Los reyes eran ungidos y levantados para luchar contra el enemigo. 하나님을 만나게 하는 직분 선지자를 세울 때 기름을 붓습니다. Y entonces el oficio que permitía que la gente se encontrara con Dios era el profeta, y a ellos se les ungía. 자, 기름 부은 왕, 제사장, 선지자를 한 단어로 뭐라고 할까요? Y entonces, ¿cómo se resume en una palabra estos oficios del verdadero ungido rey, el ungido sacerdote y el ungido profeta? 한 단어로 그리스도라고 합니다. En una palabra se resume en Cristo. 그리스도라는 말의 뜻, 그리스도라는 말의 뜻이 뭐냐? ¿Cuál es el significado de la palabra Cristo? 그리스도는 헬라 말입니다. Cristo es en griego, 메시아는 히브리 말입니다. Mesías en hebreo. 기름 부음을 받은 자라는 뜻을 갖고 있는 단어들입니다. Y estas palabras significan aquel que es ungido. 기름 부음 받은 자로 오셔서 죄를 해결하고 마귀를 꺾고 하나님 만나게 할 분이 오실 것이다. Como el ungido vendrá alguien que va a resolver el pecado y va a resolver también a Satanás y también nos va a hacer encontrarnos con Dios. 그분을 향한 그 예언이 300여 ga지 중에 Y entonces dentro de estas 300 profecías que Dios daba, 반드시 그리스도만 완성할 수 있는 세 가지 예언이 바로 제가 조금 전에 설명했던 그 예언인 겁니다. y entonces habían tres profecías de las que hemos hablado que solo podían resolverse por Él. 수백 년, 수천 년 그리스도를 기다렸는데 안 왔어요. Y durante cientos, miles de años esperaron al Cristo y no venía. 수많은 사람이 그리스도인 줄 알고 갔다가 실망하고 그리스도 아닌 경우가 구약에 너무 많았습니다. Y habían tantas ocasiones en donde muchos hablaban de ellos ser el Cristo, pero se descubría que ellos no eran y muchos se desilusionaban. 그러다 2000년 전에 이스라엘 땅, 유대 땅에 예수가 오셨습니다. Pero hace 2000 años aproximadamente en la tierra de Israel, en la tierra de Judea, vino alguien que se llamaba Jesús. 예수님이 말씀을 가르치고 병자 고치고 기적을 행하고 많은 일들을 하셨습니다. Jesús enseñó la palabra, Jesús hizo milagros, Jesús sanó enfermedades e hizo mucho. 근데 예수님이
하신 일 중에 십자가와 부활은 가장 중요한 예수님의 사역입니다. Pero de lo que hizo Jesús, lo más importante fue la cruz y la resurrección. 예수님이 십자가로 뭐 했냐? A través de la cruz, ¿qué hizo Jesús? 십자가의 피를 통해서 인간의 모든 죄를 끝내십니다. A través de su sangre, la cruz resolvió el pecado de toda la humanidad. 마가복음 10장 45절이죠. Entonces nosotros podemos ver esto en Marcos 10:45. 예수님이 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 많은 사람에게 대속물로 주려 함이라. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 대속물이 뭡니까? ¿Qué es un rescate? 구약의 죄를 해결하던 그 짐승을 말합니다. Se refiere a este animal que se daba por el pecado en el Antiguo Testamento. 구약의 죄를 해결하기 위해서는 죄 없는 짐승을 죽였어야 되거든요. En el Antiguo Testamento, para resolver el pecado, ellos tenían que degollar a un animal que no tuviese pecado. 근데 예수님이 십자가에 죽으신 겁니다. Pero Jesús murió en la cruz. 예수님은 죄 없는 동정녀의 몸에 오셔서 십자가를 지신 겁니다. Él vino nacido del cuerpo de una virgen sin pecado y murió en la cruz. 그래서 예수님의 피가 모든 인류의 죄를 해결할 수 있는 능력의 피가 되는 겁니다. Por eso es que la sangre de Jesús es la sangre de poder que puede resolver el pecado de toda la humanidad. 레위기 17장 11절 Y si nosotros podemos ver también en Levítico 17:11, 육체의 생명은 피에 있다. nos dice que la vida de la carne en la sangre está 피가 죄를 속한다. y que la sangre hace remisión del pecado. 아멘. Amén. 오직 죄 없는 자의 피를 뿌려서만 죄 문제가 끝나는데 Solo por la sangre del inocente se puede resolver el pecado. 죄 없는 예수님이 십자가에 달리심으로 모든 인류의 죄가 단번에 영원히 끝나버립니다. Pero a través de la sangre de aquel que no tenía el pecado de Jesús, entonces todo el pecado del hombre fue de una vez y completamente resuelto. 예수님께서 십자가를 지실 때 우리의 죄가 끝났는데 성경에는 이 속죄의 세 가지의 성격이 나옵니다. Cuando Jesús cargó la cruz por nosotros y derramó su sangre, nuestros pecados fueron expiados, pero la Biblia nos habla de tres características de esta expiación. 히브리서 9장 12절 14절에 보면 온전한 제사다. Si nosotros miramos también en Hebreos 9, nosotros podemos ver que fue un sacrificio completo. 히브리서 10장 12절에 보면 영원한 제사다. Y si nosotros vemos en Hebreos 10:12, podemos ver que es una ofrenda eterna. 그리고 10장 14절에 보면 단 한 번의 제사다. Y podemos ver en Hebreos 10:14 que fue hecho de una vez. 오직 그리스도 대신 예수님이 십자가 달렸는데 Entonces, este Jesús, el Cristo, Él fue colgado de la cruz. 그 십자가의 단번의 사건이 Y entonces, cuando Él fue colgado de la cruz, 우리 모든 인류의 죄를 영원히 해결하시고 Él expió todos los pecados de la humanidad eternamente. 완전하게 해결하셨다. Lo hizo perfectamente. 맞습니까? ¿Correcto? 아멘. Amén. 예수님의 십자가를 통해서 예수님은 죄 문제를 끝내신 겁니다. Entonces, a través de la cruz, Él terminó el problema del pecado. 그래서 아무도 그리스도 안에 있는 자를 죄인이라고 말할 수 없는 것입니다. Por eso es que nadie tiene condenación cuando está dentro de Cristo. 이 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 예수님이 참된 제사장이 되셨다. Que Jesús se volvió el verdadero sacerdote. 죄를 해결하던 그 제사장의 모든 일을 완성하신 분이다. Y entonces Él se encargó de hacer lo que los sacerdotes tenían que hacer, pero de una vez y eternamente. 십자가 피 흘릴 때 또 하나의 일이 벌어집니다. Derramando su sangre en la cruz hizo una cosa más. 십자가 지실 때 해가 어두워지고 Cuando cargó la cruz se oscurecieron los cielos. 바위가 깨지고 Y entonces las piedras fueron rotas. 땅이 갈라지고 Y también la tierra temblaba. 무덤이 열리고 Y se abrían las tumbas. 성전의 휘장이 갈라집니다. Y se partió el velo del templo. 휘장은 성소와 지성소를 막고 있던 커튼인데 El velo era una cortina que dividía el lugar santo del santísimo. 1년에 한 번만 들어갈 수 있는 그 지성소를 들어갈 수 있도록 휘장이 갈라져 버린 겁니다. Y entonces, como verdaderamente símbolo de que ahora se podía entrar al lugar santísimo, en donde uno solo podía entrar previamente una vez al año, es que se partió. 히브리서 10장 12절의 말씀입니다. Y si nosotros podemos verlo en Hebreos 10:12, 휘장이 찢어졌다는 건 뭐냐? ¿qué significa que se ha partido el velo? 예수님의 육체를 찢어서 Que la carne de Jesús fue partida 새로운 산길을 하나님 만나는 새로운 산길을 열었다. para tener un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 새로운 살 길이다. Es un nuevo camino para tener vida. 살려면 예수 믿어라 이 말입니다. Quiere decir, si quiere vivir, cree en Jesús. 살려면 예수를 통해 열린 하나님 만나는 길로 당당히 하나님 만나라. Si
quieres vivir a través de Jesús, encuéntrate con el camino para encontrarte con Dios. 인간의 모든 문제는 하나님 떠나서 왔습니다. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. 예수님이 하나님 만나는 길을 여시고 Y Jesús abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 예수님 죽음에서 부활하십니다. Jesús resucitó de la muerte. 죽음에서 부활했단 말은 뭐예요? ¿Qué significa que resucitó de la muerte? 마귀. ¿Qué significa? 부활했다는 건 죽음을 이겼단 말이고 Significa que el resucitar significa que venció la muerte. 죽음을 이겼다는 건 마귀를 이겼단 말입니다. Y el vencer la muerte significa que venció al diablo. 사망 권세는 마귀가 잡고 있습니다. Porque la potestad del imperio de la muerte, ¿quién lo tiene? El diablo. 사망 권세 잡고 있는 마귀를 꺾었다. Entonces él destruyó al diablo que tiene la potestad de la muerte. 인생의 모든 인간의 모든 운명을 잡고 있는 마귀의 권세를 단번에 영원히 깨뜨렸다. Y entonces todo el destino que tenía el diablo en sus manos para el hombre fue roto de una vez y para siempre. 아멘. Amén. 그리스도가 오신다고 예언했고 구약에는 Entonces el Antiguo Testamento profetizaba del día de la venida de Cristo. 신약에는 그 그리스도가 오셨다는 얘기예요. Y en el Nuevo Testamento nos dice que este Cristo ya vino. 그 그리스도는 예수다. Y este Cristo, ¿quién es? Es Jesús. 자, 성경 기록의 목적으로 다시 한번 돌아가 봅시다. Si nosotros regresamos al objetivo de la escritura de la Biblia, 성경이 왜 기록됐습니까? ¿por qué fue escrita la Biblia? 예수가 하나님의 아들 그리스도를 믿게 하려 합니다. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수를 그리스도로 믿으면 영생을 얻는다. Y si crees que Jesús es el Cristo, tendrás vida en su nombre. 예수를 그리스도로 믿으면 영생을 얻는다. Si crees que Jesús es el Cristo, tendrás vida en su nombre. 예수를 그리스도로 믿으면 영생을 얻는다. Si crees que Jesús es el Cristo, tendrás vida en su nombre. 하나님 만나게 된단 말이에요. Verdaderamente puedes encontrarte con Dios si es así. 모든 죄 권세에 빠져나온단 말입니다. Puedes salir de toda la potestad del pecado. 사단의 권세를 깨뜨린단 말입니다. Significa que la autoridad de Satanás es rota ya. 이 말은 무슨 말입니까? ¿Qué nos quiere decir esto? 모든 문제 끝났단 말이에요. Que todos los problemas ya terminaron. 예수를 그리스도로 믿는 순간 모든 문제 끝납니다. Desde el momento en el que creemos que Jesús es el Cristo, todo problema termina. 오늘 한 가지만 말씀드리고 마무리를 짓도록 하겠습니다. Les quiero decir una última cosa antes de que terminemos este tiempo. 그렇다면 예수를 그리스도로 믿는 믿음이라는 게 뭡니까? Si es así, ¿qué significa tener la fe de creer en Jesús como el Cristo? 모든 문제가 끝났다라고 믿는 것입니다. Es creer que todo problema se ha consumado dentro de Él. 그리스도가 오시면 구약 성도는 모든 문제 끝날 거라고 기대하고 살았어요. En el Antiguo Testamento ellos vivían con qué fe de que cuando viniese el Cristo todos los problemas se iban a acabar. 그래서 사도행전 1장 6절에 보면 그리스도가 오시면 이스라엘 민족 문제 해결될 겁니다. Por eso es que en Hechos 1 los discípulos le preguntan ¿cuándo es que restaurarás el reino de Israel? Porque ellos creían que el problema de Israel iba a ser completamente resuelto con la venida de Cristo. 예수님이 승천하시기 직전에 제자들과 대화하는 장면이죠. Y entonces antes de que Jesús ascendiese, Él hablaba con los discípulos. 제자들이 묻습니다. Y los discípulos le preguntan, 예수님, Jesús, 이스라엘 이거 언제 해방시킬 겁니까? ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? 이 말은 뭐예요? ¿Qué quiere decir esto? 메시아가 민족의 문제까지도 해결할 분이다라고 이 사람들이 평상시에 믿고 있었다는 얘기를 합니다. Significaba que ellos toda la vida habían creído que cuando viniese el Cristo iba a resolver el problema de todo el pueblo. 요한복음 4장에 보면 수가성 여인이 나오죠. Si nosotros vemos en Juan 4, podemos ver a una mujer de una ciudad llamada Sicar. 수가성 여인이 예수님과 대화하면서 한 말입니다. Y esta mujer de Sicar habla con Jesús. 메시아가 오면 모든 걸 가르쳐 주실 겁니다. Y ella dice, cuando venga el Mesías, que es el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. 메시아 오면 구약 성도들은 모든 문제 끝난다라고 기대하고 살았던 거죠. Entonces la gente vivía anhelando la venida del Mesías porque ellos sabían que se iba a resolver todo problema. 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 되는 겁니까? Y si uno cree en Jesús como el Cristo, ¿qué ocurre? 모든 문제 끝나는 겁니다. Todos los problemas ya han acabado. 아멘. Amén. 우리가 지금 겪고 있었던 모든 문제가 끝난다. Todos los problemas por los que estábamos padeciendo terminaron. 2000년 전에 예수님의 십자가가 지금 내가 겪고 있는 이 모든 문제를 끝내놓으셨다. Entonces hace 2000 años con la cruz de Jesús se terminó todo el problema que hoy estoy pasando. 아무것도 문제 안 된다. Nada es un problema ya. 왜? ¿Por qué? 하나님이 함께 하니까. Porque ahora estoy con Dios. 맞습니까? ¿Es correcto esto? 이렇게 믿을 때 구원받습니다. Cuando creemos de esta forma somos salvos. 그런데 많은 사람들이 기도할 때 어떻게 하죠? Pero
muchos cuando oran, ¿cómo oran? 문제 해결을 위해 기도합니다. Ellos oran por la solución del problema, 가족 문제 해결, para que se solucione el problema de la familia, 건강 문제 해결, para que se solucione la salud, 육신 문제 해결. para que se solucione su problema físico. 기도 안 하는 것보다는 훨씬 낫지만 Y puede ser que sea mejor que no orar, 성도들 마음속에 뭐가 있냐? pero en el corazón de los creyentes, ¿qué es lo que está? 모든 문제 끝났다라고 믿는 믿음이 없는 겁니다. No la fe de que ya todo el problema se ha resuelto. 문제 해결을 위해서 믿는 거라는 거죠. Ellos creen para que se les resuelva el problema. 예수를 문제 해결하기 위해서 믿는 것은 예수를 그리스도 믿는 거 아닙니다. El creer en Jesús para que se resuelva un problema no es creer en Jesús como el Cristo. 2000년 전에 십자가가 나의 모든 문제 끝냈다. Es que hace 2000 años la cruz ya resolvió todos los problemas. 경제 문제 있어도, Aunque tenga un problema económico, 건강 문제 있어도 aunque tenga un problema de la salud, 그 어떤 것도 문제 안 된다. cualquier problema ya no es problema. 이게 예수를 그리스도로 믿는 신앙입니다. Esta es la fe de creer en Jesús como el Cristo. 갈라디아 2장 20절에 뭐라고 합니까? Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? 이제는 내가 사는 게 아니다. Ahora ya no vivo yo, 내 안에 그리스도께서 사는 것이다. sino Cristo en mí. 빌립보서 1장 20절에 이제는 내가 사는 것이 내가 아니고 그리스도다. Filipenses 1:20 nos dice que ahora no vivo yo, más Cristo en mí. 내가 죽어도 좋다 이제. Y está bien si yo me muero. 디모데후서 2장 4절에 보면 군사로 부름 받은 자는 군사 부르신 그분을 위해 사는 것이다. Segunda de Timoteo 2:4 nos dice que aquel que ahora fue llamado como soldado vive para agradar a quien lo llamó por soldado. 모든 문제가 끝났다고 믿었기 때문에 이런 삶이 나오는 것이죠. Y por creer que todos los problemas ya se han acabado, entonces sale este tipo de vida. 초대교회는 예수 믿으면 죽는다고 하는데도 마가다라 공회에 기도합니다. Los miembros de la iglesia primitiva, aunque si ellos creían en Jesús como el Cristo, morían, pero aún así se reunían en el aposento alto de Marcos. 죽음도 문제가 안 됐고 Para ellos el problema no era la muerte. 가난도 문제가 안 됐습니다. La pobreza no fue el problema. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 십자가에 죽고 부활하신 그리스도가 나와 함께하기 때문이다. Porque ellos creían que verdaderamente aquel que había muerto en la cruz y había resucitado estaba con ellos. 오늘날 잃어버린 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe que hemos perdido hoy en día? 바로 이 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 잃어버렸습니다. La fe de creer en Jesús como el Cristo. 교회는 다니는데 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어져 버렸어요. Vamos a la iglesia, pero no hemos tenido la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그래서 초대교회 역사가 없는 거고 Por eso es que no ocurren las obras que ocurrieron en la iglesia primitiva. 강단에서는 예수를 그리스도로 말하고 있지 않기 때문에 교회가 힘을 잃는 거고 Y como en el púlpito no se está predicando que Jesús es de Cristo, el púlpito pierde fuerzas y la iglesia también. 예수를 그리스도로 믿는 성도가 현장에 없기 때문에 불신자가 예수 믿는 걸 싫어하는 시대를 살고 있는 것입니다. Y como no hay creyentes en el campo que crean con la fe que Jesús es de Cristo, los no creyentes se están perdiendo. 우리 한 군데만 성경을 찾아보고 마치도록 할까요? Vamos a buscar un versículo antes de concluir. 요한일서 5장입니다. Me gustaría que viéramos 1 de Juan 5. 요한일서 5장 1절. 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로서 나신 자다. Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿어야 하나님께 난 자라는 거죠. Es que si creemos que Jesús es de Cristo, entonces somos nacidos de Dios. 다른 말로 말하면 예수를 그리스도 믿지 않으면 하나님께 난 자 아니다라고 En otras 합니다. palabras, si no creemos que Jesús es de Cristo, no somos nacidos de Dios. 요한일서 2장 22절입니다. Y si nosotros miramos también en 1 de Juan 2:22, 하나님을 예수를 그리스도로 부인하는 자는 적그리스도라 말하고 nos 있습니다. dice quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es de Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 여러분 예수 믿습니까? ¿Ustedes creen en Jesús? 예수를 그리스도로 믿고 있습니까? ¿Creen en Jesús como el Cristo? 예수를 그리스도로 믿는다는 건 모든 문제 끝났다고 믿는 겁니다. El hecho de creer en Jesús como el Cristo significa que creen que todos sus problemas ya se han resuelto. 이 믿음이 있어야 주를 위해서 복음을 위해 살게 되는 것입니다. Y tenemos que tener esta fe para que podamos vivir por el Señor, por el Evangelio. 내 삶을 위해서 사는 수준 가지고는 주를 위해 복음을 위해 살 수가 없어요. Porque si vivimos a un estándar de vivir por mi vida, entonces no podemos vivir por el Señor. 이번 기간 동안에 여러분에게 이 믿음이 계시되기를 축원합니다. Yo los bendigo para que durante este tiempo que compartamos, verdaderamente les pueda ser revelada esta fe. 이번 기간에 성경에서 말하는 복음이 여러분에게 계시되어서 모든 문제 끝났구나. Que el Evangelio que nos dice la Biblia les sea revelado para que ustedes verdaderamente sepan que ya todo problema se ha acabado. 이제 주를 위해 살면 되는구나. Y que ahora debemos de vivir por el Señor. 나에게 이 믿음이 없었구나. Pero si no teníamos esta fe anteriormente, 하나님 나를 용서하여 주옵소서. Señor, perdóname.
내가 그리스도 이름을 불렀지만 예수님을 안 믿고 살았군요. Clamaba el nombre de Cristo, pero yo no creía en Jesús. 예수 믿고 새로운 삶을 살기 원합니다. Permíteme creer en Jesús y vivir una nueva vida. 그래서 여러분을 통해서 성경에 말하는 핵심 예수가 그리스도가 이미 증거되기를 Y que a través de ustedes, el núcleo de la Biblia, de creer en Jesús como el Cristo, que pueda ser compartido. 초대교회 사도와 초대교회 성도들이 말했던 그 복음의 핵심이 온 세상에 전파되기를 Que el núcleo de la Biblia, de que hablaba la iglesia primitiva y toda la Biblia pueda ser predicado hasta el fin de la tierra. 간절히 부탁드립니다. Se los pido por favor. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 귀한 시간 주셨습니다. Nos has permitido un tiempo muy importante. 성경의 복음이 계시되게 하시고 Permite que nos sea revelado el Evangelio de la Biblia. 남은 인생을 주를 위하여 복음을 위하여 살 수 있게 하여 주시고 Y que el resto de nuestras vidas vivamos para el Señor y el Evangelio. 남은 세계 시간을 세계국만을 위해 살 수 있는 귀한 성도들 되도록 역사하여 주옵소서. Señor, obra para que verdaderamente se levanten los creyentes que se van a levantar para vivir por este Evangelio y la evangelización del mundo. 이들의 발걸음으로 콜롬비아가 살아나게 하옵소서. Y que a través de sus pasos Colombia sea salva. 이들의 발걸음으로 중남미가 살아나게 하여 Que a 주옵소서. través de sus pasos Latinoamérica sea salva. 이들의 발걸음으로 전 세계가 살아나도록 역사하여 주옵소서. Y que a través de sus pasos todo el mundo pueda ser salvo. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén.